ଭଲ ପାଏ ତତେ। Hello everyone. Hello everyone. ଆମେ ଆଜି କଣ କ୍ଲାସ କରିବା ଯେ ଡ୍ରିଲିଂ ର MCQ ଆମେ ସବୁ ଥିଓରି ପଢି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଯେତିକ ଥିଓରି ଆମେ ଆଉ ରହିଯାଇଛି ଥିଓରି ତ ଆମେ ପଢେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା MCQ ତାର ଯେତିକ ଅଛି ସବୁ MCQ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ସବୁ ଆନ୍ସର ବି କହିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ବି ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ସର ହଉଛି। ତମେ ଯେତିକ ସବୁ ITI ଲେବୁଲ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସବୁ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ହିଁ ଆମେ ସେଇଥିରେ କଣ କରିବା ଡ୍ରିଲିଂ ରୁ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ 31 ନମ୍ବର ପାଖରୁ କ୍ଲାସ କରିବା। ଠିକ ଅଛି 31 ଓକେ। ତ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ କଣ କହିଛି A hole is drilled in a lathe by using diameter 10 mm. Straight shank drill held in a drill chuck. Okay. After a short distance of the drill travel, it rotates along with the work. Which one of the following is the cause for this defect? ମାନେ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ a hole is drilled in a lathe. ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ହୋଲ କରୁଛ drilled in a lathe by using 10 mm straight shank drill. ମାନେ ଗୋଟେ 10 mm diameter ଗୋଟେ shank ରେ ମାନେ straight shank drill bit ରେ ତୁମେ drill check ଦ୍ୱାରା drill କରୁଛ। କୋଉଥିରେ କରୁଛ? lathe ରେ କରୁଛ। କିଛି time short distance of the drill travel it rotate along with work। ମାନେ କିଛି ଟାଇମ ପରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ମାନେ ଯେ ଜବ୍ ଟା ନା ସେ ଆପେ ଆପେ ରୋଟେଟ୍ କରିଛି। Which one of the following is the cause for this? ମାନେ ଏହାର ଏଥିରେ କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ? ମନେ ରଖିବ ଚିପ୍ସ ଗେଟିଂ କ୍ଲଡ୍ କଣ ହେଇଥାଏ? ଚିପ୍ସ ଟା ତୁମର ଲାଗିକି ତା ସହିତ ରହିଯାଏ ସେଇ ପାଇଁ। The drilled hole କଣ ପିଲେ? The drilled hole is larger than the size of drill used. The reason ମାନେ ଆମକୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାର ଥିଲା 10 mm ବାଟ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲା 11 mm। ୟାର ହବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ କଣ? ଏମିତି ହବାର କାରଣ ହଉଛି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଅନଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଦ କଟିଂ ଏଜ। କଟିଂ ଏଜ ର ଲେନ୍ଥ ଯଦି ଅନଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଆଉ ସବୁ କଣ ଅନଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥ ହେଲା ଆଉ କଣ ହୁଏ? ଓଭର ହିଟେଡ ହୁଏ। କଣ ହୁଏ ପିଲେ? ଓଭର ହିଟେଡ ଡ୍ରିଲ ହୁଏ। କଣ? ଓଭର ହିଟେଡ ଡ୍ରିଲ। ତାପରେ ଆଉ କଣ? ଓଭର ସାଇଜ ଡ୍ରିଲ, ଓଭର ସାଇଜ ହୋଲ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ନେକ୍ସଟ Which jig is used for drilling on thin sheet? ମାନେ କୋଉ jig which jig is used for drilling on thin sheet? thin sheet ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ jig ୟୁଜ କରୁ? ମନେ ରଖିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ jig। ତ jig ଫିକ୍ସଚର ପଢେଇଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା ଏଟା ତା ଭିତରେ ଏଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ପଢିଦେଲୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ jig। Calculate the drill size of 20 mm rimmed hole। ମାନେ ରିମିଂ ଯେ କରିଛ 20 mm hole ଟା ଅଣ୍ଡର ସାଇଜ 0.3 ଆଉ ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ ଓଭର ସାଇଜ ଏତିକ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ୟାର ଫର୍ମୁଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଯେ ତୁମର ରିମ୍ଡ ସାଇଜ ମାନେ କେତେ ରିମ୍ଡ ସାଇଜ ତୁମର ଆଉ ମାଇନସ କଣ କରିବା ଅଣ୍ଡର ସାଇଜ ପ୍ଲସ କଣ କରିବା ଓଭର ସାଇଜ। ଏଟା ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ। ତ ରିମ୍ ସାଇଜ ତୁମର 20 ମାଇନସ ଅଣ୍ଡର ସାଇଜ 0.3 ପ୍ଲସ ଏଟା ହେଲା 0.05 ତ ତୁମର 20 ମାଇନସ 0.35 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତୁମର କେତେ 19.65 ଆନ୍ସର। ଓକେ କେତେ ହେଲେ ପିଲେ? ଏଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ କାଢିବାର ଫର୍ମୁଲା। ତ 19.65। Which is the possible cause when a twist drill produce a rough hole on the job? ମାନେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ତମ ପସିବୁଲ କାରଣ କଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତେବେଳେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏ ରଫ୍ ହୋଲ ଅନ୍ ଦ ଜବ୍। ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଜବ ରେ ରଫ୍ ହୋଲ ତିଆରି କରିବ। ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବାର କାରଣ କଣ? ମନେ ରଖିବ ଫିଡ ରେଟ୍ ଇଜ ଟୁ ହାଇ। କଣ ହୁଏ ପିଲେ? ଫିଡ ରେଟ୍ ଟୁ ହାଇ ହେଇଗଲେ ତ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ ଏଙ୍ଗେଲ ମେକ୍ ରେକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଇନ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ? ମାନେ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ହୁଇଚ ଏଙ୍ଗେଲ ମେକ୍ ରେକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଇନ ଏ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ? କିଏ ମେକ୍ କରେ ରେକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ? ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି ରେକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ରେ ପଢେଇଥିଲି ତୁମ କିଏ ହେଲିକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ। ନାଇଁ ହେଲିକ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ ହିଁ
ତୁମର rectangle twist drill ବାହାର କରେ। During drilling, it is observed that chip is flowing out continuously through one leaf only as shown in figure. The possible reason ମାନେ reason ହବାର actually କାରଣ କଣ, ଏମିତି ହବାର କାରଣ କଣ ପିଲେ? ଏମିତି ହବାର କାରଣ ହଉଛି ତୁମର unequal leaf angle। ଲିପ୍ ଏଙ୍ଗେଲ unequal, ଲିପ୍ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ରୁହେ ପିଲେ? 8 ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ କହିଥିଲି ଲିପ୍ ଏଙ୍ଗେଲ, ଯେଟାକୁ ତୁମେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କହୁଛ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, what will be the result if the clearance angle in drill is increased? ଯଦି clearance angle ଯଦି ବଢିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ହବ? clearance angle ବଢିଲେ ତୁମର ହେଲା କଟିଂ ଟୁଲ ଟା କଣ ହବ ପିଲେ? ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ? କଟିଂ ଆଙ୍ଗେଲ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ୱିକ୍ କଟିଂ ଏଜ ହବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଯଦି ଡ୍ରିଲ ମାନେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲ ଯଦି ଅତି କମିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତୁମର ସେଟା ହେଲା କଣ ହେଇଯିବ? ସେଟା ତୁମର କଣ ହେଇଯିବ କି? ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବା ସେଥିରେ ତୁମର ଟୋଟାଲି ଡ୍ରିଲ କଟ୍ ହିଁ ହବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲ ଅତି କମିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। The taper shank of a drill of 20 diameter edge, ମାନେ taper shank of drill ମାନେ 20 diameter ପାଇଁ ଆମେ ହେଲା କେତେ taper ଆମେ ୟୁଜ କରିବା? ମନେ ରଖିବ MT3 taper। ତୁମେ କହିବ କି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଭାଇ ଆମର ଏଟାକ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ଆମେ MT ବାଲା କେତେଟା ପଢିଥିଲେ? 1, MT2, MT3 ଆଉ MT4 ଆଉ କଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ? MT5 ପଢିଥିଲେ। ତ MT ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲା କଣ? ଟେପର ସ୍ୟାଙ୍କ ର ସବୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସବୁ, ନାଇଁ? 5ଟା ଟାଇପ ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତ MT ଟେପର ରେ ଆମେ କେତେ ରୁ କେତେ ଡାଇମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ପାରିବା ଡ୍ରିଲ? 3 ରୁ 14 ଡାଇମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡ୍ରିଲ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବା। MT2 ରେ ଆମେ କେତେ ରୁ କେତେ ଧରିବା? 14.25 ରୁ ଆମେ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ପାରିବା। କେତେ? 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। MT3 ରେ ଆମେ କେତେ ଧରିବା? 23.50 ରୁ ଆମେ 31.50 କୁ କଣ କରିବା? ଧରି ପାରିବା। MT4 ରେ ସେମିତି କଣ କରିବା? 32.00 ଟୁ ଆମେ କଣ କରିବା? 49.50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। MT5 ରୁ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା? 50 ରୁ 76.50। ତାହେଲେ ଏଠି 20 କହିଛି, 20 କାହା ଭିତରେ ଆସିବ ପିଲେ ମତେ କୁହ? MT2 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଟା ସରି, ଏଟା ହେଲା MT3, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି। MT2 ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତ MT2। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, which among the following factor will not influence the selection of the cutting speed while performing operation on drilling machine? ସେ କହିଛି ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ନାହିଁ ଦ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ କଟିଂ ସ୍ପିଡ, ମାନେ କଟିଂ ସ୍ପିଡ କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନରେ ଅପରେସନ ଟା କରୁଛ। ସେଟା ତୁମର କଣ? ସେ ଲାଗି ତୁମର ୱିଡଥ ଅଫ ଦ ଜବ। କଣ? କିଏ? ୱିଡଥ ଅଫ ଦ ଜବ। ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 41, which one of the following is used to hold the straight shank drill having diameter 12 mm? 12 mm diameter ହେଲେ ସେଟା କୋଉଥିରେ ଧରିବ ଭାଇ? ଡ୍ରିଲ ଚକ ରେ। ସ୍ଲିଭ ରେ କିଏ? ସ୍ଲିଭ ଆଉ ସକେଟ ରେ କିଏ ଧରିବ? ଟେପର shank। ଓକେ, ଟେପର shank ଧରିବ। ତାପରେ 42, the rate of feed depend on, rate of feed କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ମନେ ରଖିବ, ଫିନିଶ ରିକ୍ୱାର ରେଟ୍ ଅଫ ଫିଟ୍ କାହା ଉପରେ ଦରକାର? ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି ଫିଟ୍ ରେଟ୍ ଅଫ ଫିଟ୍ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ଫିନିଶ ରିକ୍ୱାର, ମେଟେରିଆଲ ଅଫ ଟୁଲ, ମେଟେରିଆଲ ଟୁ ବି ଡ୍ରିଲ୍ଡ, ଏ ତିନିଟା ଉପରେ। ହଁ, ଏତିକ ଉପରେ। ଓକେ, ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ ଇଜ ୟୁଜ ହ୍ୱେନ ଦ ଟେପର shank ଅଫ ଦ ଡ୍ରିଲ ଇଜ, ସେ କହୁଛି ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଟେପର shank ଅଫ ଦ ଡ୍ରିଲ ଇଜ କଣ ହେଇଥାଏ? ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରା ହୁଏ? ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଟେପର shank ତୁମର ଟେପର shank ଅଫ ଦ ଡ୍ରିଲ କଣ ହେଇଥିବ? ସ୍ମଲର ଦେନ ଦ ମେସିନ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ। ମେସିନ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ପାଖକୁ ଯଦି ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏଇଟା କଣ କରା ହୁଏ? ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ ୟୁଜ କରା ହୁଏ। ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? କେମିତିକା ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ ହେଇଥାଏ? ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ ହେଇଥାଏ। ପିଲା ଦେଖିନ? ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିଥିବ ସବୁ, ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଦେଖି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଲ ଟେ ଥିବ, ଯେଠି ଡ୍ରିପ ପୁରା ହବ, କାଢା ହବ ତାକୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ସ୍ଲିଭ, ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ। ଓକେ, drill choke are held, ମନେ ରଖିବ, drill choke are held on the machine spindle by means, ମାନେ drill choke କୁ choke ଟା ଯେ held ମାନେ ଧରି ହେଇକି ରଖେ machine spindle କାହା ଦ୍ୱାରା? ମନେ ରଖିବ, ସେଟା ହେଲା ତୁମର arbor। ହେଲା, arbor word ୟୁଜ କରିବ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଦ ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ, ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମେଟେରିଆଲ ଟୁ ବି ଡ୍ରିଲ, ମେଟେରିଆଲ ଟୁ ବି ଡ୍ରିଲ୍ଡ, ଆଉ କଣ ମାନେ କି କୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେଇଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି 118, 113 ଆଉ 140 ଡିଗ୍ରୀ ଏସବୁ କାହା କାହା ପାଇଁ ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ। ଯେମିତି 140 ହେଲା ତୁମର ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ପାଇଁ ଥିଲା। କଣ? ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ପାଇଁ ତୁମର ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, a drilled hole goes out of center due to, ମାନେ ସେ କହୁଛି drilled hole goes out of center, ମାନେ ଗୋଟେ drilled hole ମାନେ ବାହାରି ଯୋଉ goes out of center due to କାହା ପାଇଁ ହୁଏ? ଏମିତି ମନେ ରଖିବ,
improper clamping of workpiece যেটা হলে হবো workpiece having blow hole ঠিক ଅଛି center punch mark not being large এটা তো any one the হবো মানে এই তিনটারু যেটা নব সেটা ঠিক ଅଛି তবে the groove provide on the entire length of the body of a twist drill are called মানে সে কହୁଛି the grooves মানে groove ହେଲା ଜାଣିଛ groove କଣ କହିଛି ତ groove provides on the entire length of the body of twist drill are called ତାକୁ କଣ actually କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର କଣ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଭାଇ ଗ୍ରୁଭ୍ ଡ୍ରିଲ ର ଏଇଟା ଥାଏନି କି ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ସ୍ପାଇରାଲ ହେଇକି ଥାଏ ନା ପିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ସ୍ପାଇରାଲ ହେଇକି ଥାଏ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆମେ ଗ୍ରୁଭ୍ କହିବା ହେଲା ଗ୍ରୁଭ୍ ଏଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରୁଭ୍ କହିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ A wedge like tool is used for removing the taper shank tools from the nose of the machine spindle is called ସେ କହୁଛି the wedge like tool is used for removing the taper shank tool for the nose of the machine spindle is called ତାକୁ ଆମେ actually କଣ କହିବା ଯେଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ତ କହିଥିଲି ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କଣ ପିଲେ ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ ଏଇ ଭଳିଆ ନଥାଏ ପିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସରୁଆ ହେଇକି ଥାଏ ହଁ କି ନା ପିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ହେଇକି ଥାଏ ୟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଡ୍ରିଫ୍ଟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ଇଏ ହେଲା କଣ କରିବେ ପିଲେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରିମୁଭିଂ ଦ ଟେପର ଅଫ ଦ ଟୁଲ ଓକେ In a drill, the HSS mean HSS actually drill actually ତାକୁ କଣ ସୂଚାଏ ମନେ ରଖିବ ତାର ମେଟେରିଆଲ ମାନେ କଣ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଷ୍ଟିଲ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଷ୍ଟିଲ ଓକେ ନେକ୍ସଟ the pillow drilling machine is shown in the figure name the part of the actually ଏଇ ଯେ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ୟାକୁ actually ସେ କହୁଛି କଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଡ୍ରିଲ ଚକ୍ କହିବା What is the special feature of the radial drilling machine? Radial drilling machine ର special feature actually ତୁମର କଣ? The spindle can be brought to any position. ମାନେ ତାର spindle କୁ ତୁମେ ଯେ position କୁ ଚାହିଁବ ସେଇ position କୁ ଆଣିପାରିବ। ତାପରେ identify the machine accessories from the ଏଇଟାକୁ actually କଣ କୁହନ୍ତି ସେ ସେଇଟା ପଚାରିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ actually କଣ କହିବା ସକେଟ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା ପିଲେ? ସକେଟ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି? ଏଁ ଦେଖ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କଣ ହୁଏ କି ଟେପର ଟୁଲ ଟା ମନେ ରଖିବ ଟେପର ଟୁଲ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜର ହେଇଯାଏ କଣ ଟେପର ଟୁଲ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜର ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ଦି ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ଟେପର ମାନେ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ଟେପର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସକେଟ ୟୁଜ କରୁ ସ୍ଲିପ୍ କେତେବେଳେ କରେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ କଣଟା ହୁଏ କି ତାର ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ଟା ମାନେ କଣ କି ସ୍ମଲାର ଦେନ୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ କଣ ହୁଏ ସ୍ମଲାର ଦେନ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଲିପ୍ ୟୁଜ କରେ ନେମ୍ ଦ accessories which not used in drilling machine ୟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ସ୍ଲିପ୍ ଟୁଲ ହୋଲ୍ଡର ତ କରେନି ସକେଟ କରେ ଡ୍ରିଲ ଚକ୍ କରେ ଏଇଟା ହେଲା which drill is used for soft material like brass କୋଉ ଡ୍ରିଲ ଟା ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ ୟୁଜ କରା ହୁଏ ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ ମୁଁ ପଢେଇକି ଆସିଛି ତୁମକୁ ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ କଣ କରା ହୁଏ ତ ମନେ ରଖିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ ଡ୍ରିଲ ହେଲା ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ନାହିଁ ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ ଡ୍ରିଲ ୟୁଜ କରୁ ଓକେ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଆମେ ଯେ ଫ୍ଲାଟ ଡ୍ରିଲ ଆମେ ପଢୁନଥିଲେ ଫ୍ଲାଟ ଡ୍ରିଲ ତ ଫ୍ଲାଟ ଡ୍ରିଲ ର ତାର ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ମନେ ରଖିବ In the lateral drill size, the largest drill lateral ରେ କଣ ଥିଲା ଆମର Z ଥିଲା କଣ ଥିଲା ପିଲା Z smallest କଣ ଥିଲା A ଥିଲା ନାଇଁ ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ ଯେ ତୁମର Z ଥିଲା ନା ତ ସେଟା ରହିଲା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା 10.490 ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଟା ପୁରା ଘୁଷି ଦବ ହେଲା 10.490 ଆଉ A ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା ତୁମର 5.944 A ର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା ହେଲା mm ରେ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ ଏ ସେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଡ୍ରିଲ ସିରିଜ କନସିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିଥିଲି 1 to 80 ଭିତରେ ଥାଏ ୟାର ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଏଟା ବଢିବ ମାନେ 80 ମାନେ ଇଏ ହେଲା ସ୍ମଲାର ଡ୍ରିଲ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ମଲାର ଡ୍ରିଲ ଆଉ 1 ହେଲା ତାର ହେଲା ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜର ଡ୍ରିଲ ଡାଇମିଟର ଓକେ ତାହେଲେ 1 ରୁ 80 ନେକ୍ସଟ in the number drill series the smallest drill size ମାନେ ସେ କହୁଛି in the number drill size ସବୁଠୁ smallest size ଟା କୋଉଟା number drill size ରେ ସବୁଠୁ smallest ହେଲା ହଉଛି ତୁମର ମନେ ରଖିବ ପିଲେ 0.35 ସବୁଠୁ smallest ହେଲା ତ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ତୁମେ କଣ ଦେଖ ସବୁଠୁ ଏଥିରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଯିଏ ଥାଏ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଯିଏ ଭ୍ୟାଲୁ କିଏ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମର 1 ବାଲା ନାଇଁ ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ତୁମର 5.791 ହେଲା ତୁମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମର 0.35 ହେଲା ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ let this go okay drill chock is used to hold drill chock actually କଣ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ drill chock ମନେ ରଖିବ drill chock ତୁମର ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଙ୍ଗ ଡ୍ରିଲ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରିଲ ଚକ୍ ୟୁଜ କରୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି
ଡ୍ରିଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ୟୁଜ ଫର ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ୱାର୍କ। ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ୟୁଜ କରୁ? ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ହାଲକା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ ବେଞ୍ଚ ଟାଇପ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ହାଲକା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ which drilling machine is suitable for drilling more number of holes in different location without disturbing the job setting? ସେ କହୁଛି କୋଉ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫର ଡ୍ରିଲିଂ, ମାନେ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଛ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ ହୋଲ୍ସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ରେ ସିଏ ହେଲା କଣ କରିବ ହୋଲ କରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଦ ଜବ ସେଟିଂ। ମାନେ ଏଇ ଯେ ଜବ ଟାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା ନା ଯେ ଡ୍ରିଲ ଭାଇସ ରେ, ତ ସିଏ କଣ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଟା ହେଲା ତମର କୋଉ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ରେ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ମନେ ରଖିବ ସେଟା ତୁମର ହେଲା ରେଡିଆଲ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ। ଓକେ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖତମ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ଏ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ ଇଜ ଏ, ମାନେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ କୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିବା? ଏ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ ଇଜ ଏ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଏଣ୍ଡ କଟିଂ ଟୁଲ। କଣ ପିଲେ? ଏଣ୍ଡ କଟିଂ ଟୁଲ। ହଁ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲ ଇଜ ଏ ଏଣ୍ଡ କଟିଂ ଟୁଲ। ଯଦି ଏଠି ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ। ଟେପର ସାଇଂ ଡ୍ରିଲ ଆର ହେଲ୍ଡ ବାଇ, ଟେପର ସାଇଂ ଡ୍ରିଲ ଗୁଡାକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରିକି ରଖୁ? ମନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ଲିପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରିକି ରଖୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ in the number of drills is the number 80, ମାନେ ଏଇ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ହେଲା a ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ z ର ଭ୍ୟାଲୁ, 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ 80 ର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ସେ 80 ର ପଚାରିଛି, ତ 80 ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ? ହେଲା ଇଞ୍ଚରେ। ମନେ ରଖିବ 80 ପାଇଁ ହେଲା ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଇଞ୍ଚରେ ହେଲା ତୁମ 0.0135 ଇଞ୍ଚ। ପୁରା ଘୁଷି ଦବ ଭାଇ ପିଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ପାଇଁ କେତେ? ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ଇଞ୍ଚରେ ହେଲା ତୁମର କେତେ ପିଲେ? 0.228 ଇଞ୍ଚ। ଯଦି ଇଏ mm ରେ ପଚାରିବ ନା ପିଲେ, mm ରେ କେତେ? ଏଟା ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜର 5.71 ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁଠୁ 80 ରେ କେତେ? 0.35 mm। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ତୁମର କେତେ? 5.791 mm। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତ ଏତିକ ହିଁ ତୁମକୁ ଘୁଷିବାର ଅଛି, ଏଟା ଆଉ ଏ ଜେଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇକି ଘୁଷିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି ଏ ଆଉ ଜେଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ସବୁ କହିକି ଗଲି ଏବେ। ଯେମିତି ତୁମର କି ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ ଥିଲା ତୁମର? 5.944, ଜେଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା ତୁମର? 10.49। ଓକେ ତାପରେ 64 ନମ୍ବର। ଓକେ 64 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ? ଦ ଫିଗର ବିଲୋ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଙ୍କ, ଏଟା ହେଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଙ୍କ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଙ୍କ ଯଦି ଇଏ ଟେପର ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଟେପର ସେଙ୍କ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଙ୍କ ଟୁ ଡ୍ରିଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପାର୍ଟ? ଏଇଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ସିଏ କଣ କରେ? ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଦବା, ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ପିଲେ? ଫ୍ଲୁଇଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି ପିଲେ? ଫ୍ଲୁଇଡ। ଏତିକ ଯେ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଛି ନା ପିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ତାର ଏଙ୍ଗେଲ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଏତିକ ତାର ଏଙ୍ଗେଲ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ତୁମର କଣ? ମାନେ ଏମିତି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତୁମର କଣ ପିଲେ? ପଏଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଯେ ଦାଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି, ଏଇଟାକ। ଓକେ ଇଏ ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଲେଣ୍ଡ ଓର ମାର୍ଜିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ତୁମର ଡ୍ରିଲ ଡାଇମିଟର ଆମେ ମାନେ ଫିକ୍ସ କରୁ। ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ବଡି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କଣ? ବଡି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ତମର ବଡି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ। ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଙ୍କ। ଏତିକ କଥା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ବଡି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ What is the correct tape drill size? Correct tape drill size for taping M16. ମନେ ରଖିବ M16 into 1.15 tape ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ tape drill size ବାହାର କରିବା। ଦେଖ tape drill size ବା TDS ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ, tape drill size ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ? ଟେପର ସାଇଜ ମାଇନସ 2 into d ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ହିସାବ କରୁ। ତ ଏଠି d ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖ କଣ କରିବା କି ଆମେ ମେଟ୍ରିକ ଥ୍ରେଡ ଅନୁସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଏଠି କଣ କହିଛି? ଏଟା ହେଲା M16 ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ 16 ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇ ଦିଅ ମାଇନସ 2 into ଏଇ ଡାଇମିଟର M16 ଅନୁସାରେ ୟାର ଡାଇମିଟର କେତେ ହବ? 0.614 ପିଚ୍। ଓକେ 614 ପିଚ୍। ତ ପକେଇବା 614 ପିଚ୍। ପିଚ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବି ଭାଇ? 1.5। କାହିଁକିନା ଏଠି ତୁମକୁ ପିଚ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 1.5। ତୁମ କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ଅଛି? ଟେବୁଲେସନ ରେ ଅଛି, ପୁରା ତୁମେ ଦେଖିଦବ M16 ପାଇଁ କେତେ ଲାଗେ ଡାଇମିଟର ଆଉ M12 ପାଇଁ କେତେ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଘୁଷିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ 16 ମାଇନସ ଏଟା କେତେ ରହିଲା ତୁମର? ଏଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ତୁମେ ବାହାରିବ କେତେ ବାହାରିବ? ଏଟା କେତେ ବାହାରିବ ରେ ଭାଇ? ତୁମେ ଗୁଣି ଦେଲ କେତେ ବାହାରିବ? 2 into 0.64 ଇଏ। ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, 1.8 ପାଖାପାଖି ବାହାରିବ। ଦେଖିଦେବ 1.8। ତ ଏଟା କେତେ ହବ ପିଲେ?
14.2 तो अप्रोक्सीमेटली 14.2 एटी नाही तो अप्रोक्सीमेटली 14.2 रु कोन हबो उपरको हबो ना पाखको हबो उपरको हबो नाही तो 14.5 हला ता पाखा पाखी की हो 14.5 आंसर which type of drill is preferred for fast and accurate work in fitting shop মানে which type of drill is preferred for fast and accurate work in fitting shop সেটা তোমার কোন মনে রাখিও সেটা তাকু টুইস্ট ড্রিল বলি কুয়া যায় A 50 mm drilling machine. कौन पहले A 50 mm drilling machine means that the machine can drill a hole. A 50 mm drilling machine means that machine can drill a hole. कौन कहबा মনে রাখিও সেটা হলো তোমার অফ ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার 50 মানে সে 50 পর্যন্ত সে হলা ড্রিল করি পারিব the twist drill bit is mostly made of twist drill bit actually কোনথিরে তৈরি হইতে মনে রাখিও হাই স্পিড স্টিল রে কোনথিরে পেলে হাই স্পিড স্টিল রে the value of depth of cut মানে depth of cut over drilling with respect to drill diameter মানে সে কইছে the value of depth of cut drilling with respect to drill diameter তাকে actually কোন কোয়া যায় হ্যাঁ সেটা কହୁଛି তো ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ମନେ ରଖିବ ସେଇଟା ତୁମର ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଏମିତି depth of cut ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଏମିତି depth of cut is equal to diameter of drill କଣ diameter of the drill divided by 2 कौन diameter of the drill divided by 2 is equal to कौन एटा मन रखियो यार 1/2 कौन 1/2 बिली कोन हला the value of the depth of core drilling with respect to drill diameter केते होबो 1/2 होबो okay next the tape size drill takes the outside diameter of the thread on the tape मन रखियो the tape size drill smaller than कौन tape size drill is smaller then the outside diameter of the thread of the tape তারপরে 71 নম্বর the metal is removed in drilling machine by metal removing drilling machine by କେମିତିକା ଏଇଟା ପୁରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଯିବି ଇସରୋରେ ବି ପଡିଥିଲା ଥରେ the metal is removed drilling machine by କାହା କାହା ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ହୁଏ ମନେ ରଖି ଗୋଟେ shearing ଆଉ ଗୋଟେ extrusion କଣ ଗୋଟେ shearing ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା extrusion ଦ୍ୱାରା Name the machine tool in which work is usually rotated while the drill bit is fed into the work মানে ଯୋଉଠି ତୁମର drill bit ଟା କଣ ହବ fed ହବ ମାନେ ଭିତରକୁ entry କରାହବ ସେଟା ହେଲା କୋଉଥିରେ ହୁଏ ମନେ ରଖିବ ସେଟା ତୁମର ହେଲା କି deep hole drilling machine ରେ କଣ deep hole drilling machine ରେ ଆମେ ହେଲା deep କରିବା which one of the following are not the uses of a radial drilling machine ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା are not uses of a radial drilling machine সেটা তোমার কোন মনে রাখিও পঞ্চ স্মলার ডায়া অফ হল কোন পঞ্চ স্মলার ডায়া অফ হল হুইচ লেদ অপারেশন ইজ টু বি পারফর্ম টু অবটেন এ concentricity of the previously drilled hole মনে রাখিও হুইচ লেদ অপারেশন ইজ টু পারফর্ম টু অবটেন concentricity of the previously hole তো এটাও মনে রাখিও ইয়াকু কোনটি বোরিং বলি কয় যায় কোন কোনটি বোরিং concentricity what is the main criteria to determine the point angle of a drill point angle of a drill माने कि काढिबा पई हमें मेन क्राइटेरिया कोन हमें देखिबा कि हार्डनेस ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल कोन हार्डनेस ऑफ मटेरियल हमें ड्रिल करिया बुझि पालो आफ्टर ड्रिलिंग ए स्मॉल होल द ड्रिल्ड होल इज फाउंड माने रखियो आफ्टर माने ड्रिलिंग करला परे गुटे स्मॉल होल द ड्रिल्ड होल इज फाउंड एज shown in figure which one of the following is the region of this माने देखला को एइटा हेछि बट एइटा पाखरे आउटे हे जाइछि एमिति होबार एक्चुअली कारण कोन से पचारिछि एमिति होबार कारण हला कोन सेटिंग ऑफ वर्क पीस इज इनक्लाइन माने वर्क पीस टा तुमरो इनक्लाइन सेटिंग हेछि tap water is not preferred as a coolant মানে tap water is not preferred as a coolant while drilling what is the reason মানে tap water को ଆମେ କାଇଁ coolant ବୋଲି ତାକୁ ମାନିବାନି कोन ପାଇଁ ତାକୁ ନବାନି ମନେ ରଖିବ danger of corrosion कोन danger of corrosion okay next the wave of twist drill due to repeat grinding causes resistance to ମାନେ wave ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି wave ଟା କେମିତି ଏଇ ଭଳିଆ wave ଟା କହିନଥିଲି ପିଲେ एमती କହିଥିଲି ତ ଏମିତି ଏଇ ଭଳିଆ ଥିଲା ଏଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ପିଲେ 55 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିପିଟିଭ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁअली ଏଟା କଣ ହବ ୱେଭ ଥିନିଂ ବା ଇଏ କରାବ ମନେ ରଖିବ ଥିନିଂ ଅଫ ୱେଭ କହନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ ଥିନିଂ ଅଫ ୱେଭ the size of the center drill is selected on the basis of size of the ମନେ ରଖିବ the size of the center drill
Size of the central is selected on the basis of central drill selected on the basis of মনে রাখিব কোন diameter of the workpiece কোন পেলে diameter of the workpiece center drilling should be done at center drilling কোন জায়গারে done মানে কি কোন জায়গারে হুয়ে মনে রাখিব higher rpm with a slower speed কোন higher rpm with a slower speed a drill having flat side and two cutting edge for drilling large hole with a drilling মানে drill having flat side two cutting edges for drilling large holes is called ତାକୁ actually କଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ spade drill ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା a drill having flat side ହେଇଥିବ ଆଉ two cutting edge ଥିବ ତାର for drilling large hole ହେଲା ତାପରେ next to provide a positive drill all taper shank drill are provided ମାନେ positive drill କରିବା ପାଇଁ all taper ମାନେ ସେ କହୁଛି କି all taper shank driller କାହା ସହିତ ଇଏ ହେଇଥାଏ ଫିଟ୍ ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ କଣ ତୁମେ ଏମିତି ଡ୍ରିଲ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଡ୍ରିଲ ର ସ୍ଲିଭ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଓକେ ତ ଇଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଯାଇକି ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ସହିତ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ ଇଜ ୟୁଜଡ when the taper shank of the drill is মানে drill sleeve কোন ব্যবহার করা যায় যেତେବେଳେ the taper shank of the drill is taper shank of the drill is মনে ରଖିବ smaller than the machine spindle ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ସ୍ଲିଭ୍ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରା ହୁଏ ହେଲା এটা তোমার এଠି যেতে লার্জর ହେଇଯିବ ସେଠି କଣ ୟୁଜ କରିବ ପିଲେ ତୁମେ ସକେଟ ୟୁଜ କରିବ ଯେଠି ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଦ ମାନେ କହୁଛି ଡ୍ରିଲ ସ୍ଲିଭ୍ ଇଜ ୟୁଜ ହୁଏନ ଦ ଟେପର ସେଙ୍ଗ କଣ ହବ ସ୍ମଲ ହେଇଯିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ choose the proper relation between feed rate and type of material to be drilled ମାନେ ସେ କହୁଛି କି the proper relation between feed rate ଆଉ type of material to be drilled ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ହବା ଦରକାର ସେ ଏଇଟା କହିଛି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ମନେ ରଖିବ the feed rate is lower for a hard material ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାର୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇଏ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଫିଡ ରେଟ୍ କୁ ମାନେ ହାର୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଲେ ଫିଡ ରେଟ୍ କୁ ସ୍ଲୋ କରିବ ତ ମନେ ରଖିବ ଫିଡ ରେଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମତି ଫିଡ ରେଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଫର୍ମୁଲା ପଡେ depth of hole মনে রাখো depth of hole divided by time into rpm okay feed rate is equal to depth of hole divided by time into rpm by using which of the following drilling machine angular hole is created on inclined face drilling machine যে কইছি by using which of the following মানে এথি মধ্যে কোন ড্রিলিং মেশিনটা তোমার angular hole কু ক্রিয়েটেড করে on inclined রে তুমକୁ ସେ ক্রিয়েটেড କରିକି ଦବ সেটা মনে রাখো এটা তোমার রেডিয়াল টাইপ ড্রিলিং মেশিন number drill series also known as number drill series also known as ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ওয়ার গজ সিরিজ ବି କୁହାଯାଏ ନମ୍ବର ଡ୍ରିଲ ଅଲସୋ ତାକୁ ଓୟାର ଗଜ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଓୟାର ଗଜ ଟାଇପ ରେ ହେଇଥାଏ ସେଠି କେତେ କେତେ ଥାଏ 1 ରୁ ଭାଇ 80 ଭିତରେ ଥାଏ ତ 1 ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଥାଏ ତ ବଡର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥାଏ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡାଇମିଟର 5.71 ମୁଁ ଯେତେ ଥର କାହିଁ କହୁଛି କହିଲେ ପିଲେ ତୁମକୁ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା ଆଉ 80 ବାଲାଟା ତୁମର କେତେ ଥାଏ ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ 0.3 mm ହେଲା ଘୁଷି ଦବ ତାପରେ which of the following material used for making drill ମାନେ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା making drill ମାନେ drill making କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାହୁଏ ମନେ ରଖିବ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଷ୍ଟିଲ ଏଠି ହାଇ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ ଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ନେକ୍ସଟ when the taper shank of the drill is larger than ଦେଖ ଏଠି ଲାର୍ଜର ଆସିଲା larger than the machine speed the device is hold to drill ମାନେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ actually ଆମେ କଣ କରିବା ଭାଇ ଟେପର ସକେଟ ୟୁଜ କରିବା ଲାର୍ଜର ଆସିଲେ most taper number 1 is equal to number 1 equal to କଣ ହବ most taper ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଟା ପଢେଇଥିଲି most taper 5ଟା MT1 କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି MT5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ତ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାପା ମୁଁ କେତେ କହିଥିଲି 3.002 14.00 ତ mm କହିଥିଲି ନାଇଁ ତ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା most taper is equal to ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ inch per foot ରେ କରିବା କଣ ପିଲେ ଏତିକି ଯଦି inch per foot ରେ କରିବା ତ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଘୋଷି ଦବ ମନେ ରଖ 0.5986 କଣ 0.5986 ଓକେ ନେକ୍ସଟ proper cutting fluid for drilling mild steel को कटिवा ପାଇଁ ଆମକୁ କୋଉ ମାନେ କୋଉ କଟିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ ଆମେ ଦରକାର ମନେ ରଖିବ soluble oil ଦେଖ ଆଉ କିଛି କହି ଦଉଛି ଯେମିତି କି ଆଲୁମିନିୟମ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିରୋସିନ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଟା ପୁରା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଟା ପଡେ ଆଲୁମିନିୟମ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡ୍ରିଲ କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ୟୁଜ କରିବ କିରୋସିନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ରାସ ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଣ ପିଲେ ବ୍ରାସ ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ ତୁମେ ସେଟା ତୁମର କଣ ଦରକାର ହବ ଡ୍ରାଇ ସଲେବୁଲ ଅଏଲ ପିଲା କଣ ଡ୍ରାଇ ସଲେବୁଲ ଅଏଲ ଆଉ କଣ ପିଲେ ମିନେରାଲ ଅଏଲ କଣ ମିନେରାଲ ଅଏଲ ଓକେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଯେମିତି କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ୟୁଜ କରିବ ପିଲେ କଣ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ୟୁଜ କଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଏୟାର ଜେଟ୍ ଆଉ ସଲେବୁଲ ଅଏଲ ନହେଲେ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର କି ଆମେ ୟୁଜ କରେ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ହେଲା କଣ ସଲେବୁଲ ଅଏଲ ୟୁଜ କରେ ବୁଝିପାରିଲ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ହେଲା ମାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ କରିବା ପାଇଁ ସଲେବୁଲ ଅଏଲ ଓକେ
A hole which is not made through full depth. Kono a hole which is not made through full depth of the component is known as full depth মানে ওটা hole ଯୋଉଟା କି তুমি made through full depth দ্ୱାରା ମାନେ full depth ରେ hole ଟା ତିଆରି କରିବ ତାକୁ actually তুমি କଣ କହିବ ମନେ ରଖ ତାକୁ ଆମେ blind hole ବୋଲି କହୁ ହେଲା ଦେଖ hole କେତେଟା ଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର throw hole ଟିକେ ଖାଲି ପଢ throw hole ମାନେ ଏଇଥିରେ ତୁମର ସବୁ question ତୁମର ଏଇଥିରେ ହିଁ ହେଇଯିବ throw hole ଆଉ ଯୋଉ ତୁମର କଣ କହିଲ ତୁମେ blind hole ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ପିଲେ କଣ ପାଇଲଟ ହଲ୍ ଏଇ ଯେ ତିନିଟା ହଲ୍ ଅଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ଥ୍ରୋ ହଲ୍ କଣ କହିଲ ଏଟା ହେଲା କଣ କହିକି ଏ ମାନେ କି ଏଇଥିରେ ତୁମର ଏ ହଲ୍ ହୁଇଚ ମନେ ରଖିବ ଏ ହଲ୍ ହୁଇଚ made through made made through full depth କଣ ପିଲେ full depth of the component full depth of the component এটা ମନେ ରଖିବ ଆଉ blind hole ହେଲେ କଣ ହବ ଇଏ ହେଲା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହଲ୍ ହେଲା ନଟ୍ ଯେଟାକି ମୁଁ ଏଇଠି ଯେ ଡେଫିନେସନ ଟା କହିଲି ହଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଫୁଲ୍ ଡେପ୍ଥ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଡେପ୍ଥ ହେଇନଥିବ ଏଇଟା ତୁମର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହଲ୍ ଆଉ ପାଇଲଟ ହଲ୍ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ହଲ୍ ମାନେ ଡ୍ରିଲ୍ ହବ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଧର ମତେ ଗୋଟେ ଏତିକ ବଡ ମେଟାଲ ଟା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାର ଅଛି 10 mm ର ତେଣୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ହଲ୍ ଆମେ କରିବା 2 mm ର କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ବଡ ହଲ୍ ଟେ କରିବା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପାଇଲଟ ହଲ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ the process of enlarging ମାନେ enlarging the end of existing hole accommodate in the head of the socket screw ଏଟାକୁ କଣ enlarging ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା enlarging କରିବା ମାନେ ତାକୁ ହେଲା ଆମେ counter boring କହିବା ମନେ ରଖିବ enlarging କରିବ ମାନେ counter boring ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି beveling ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଥିବ ଦେଖିବ beveling ତ counter sinking ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥାଏ the process of producing a flat sheet for a bolt head at the opening of a drill hole opening of the drill hole ମାନେ flat shape ୟୁଜ କରିବ ତାକୁ flat shape ୟୁଜ କରିବ ମାନେ ଏଟା କଣ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ sport facing ବୋଲି କହିବା କଣ କହିବା ପିଲା sports facing ତାପରେ choose a drilling machine for drilling multiple hole of a large diameter multiple hole large diameter ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରେ radial drilling machine ୟୁଜ କରେ for the same cutting speed larger diameter drill will have dex rpm larger diameter ମାନେ for the same cutting speed larger diameter drill will have dex rpm compared to smaller diameter ମାନେ ସେ କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ ଡାଇମିଟର ଡ୍ରିଲ କରିବୁ ତା ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇମିଟର ମାନେ ଇଏ କରିବୁ ତ ଆରପିଏମ କାହା ମାନେ ଅଧିକା ହବ ନା କମ ହବ ସେ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ମନେ ରଖିବ ଆରପିଏମ ହେଲା ତୁମର କଣ ହବ ଲେସର ହବ ହେଲା କାହିଁକି ଲେସର ହବ ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ତୁମର କଣ ପାଇ dn ବାଇ 60 ଓକେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଆରପିଏମ କଥା କହୁଛି n ଇଜୁଲ ତାନେ କଣ ହବ 60 v ବାଇ ପାଇ dn ତାନେ ଏଇଠୁ ତୁମେ ପାଇ d ତ ଏଇଠୁ ତୁମେ ବାପା କଣ କଣ ଜାଣିଲ ଏତେ ଜାଣିଲ କି ଯେ n ତୁମର ସ୍ପିଡ ତୁମର ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ 2 d ମାନେ କଣ ତୁମର ଯଦି ଡାଇମିଟର ଯଦି ବଡ ହବ ନା ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ଯଦି ସ୍ପିଡ ଯଦି ବଢିବ ଡାଇମିଟର କମିଲେ ସ୍ପିଡ ବଢିବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଟା କଣ ହବ ପିଲେ ଲେସର ହବ ଓକେ ଆଉ କିଛି ବି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ହେଲା ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବ ତାପରେ 96 ନମ୍ବର ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଡ୍ରିଲ ୟୁଜ ଫର ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜେସ ପାଇଁ ତୁମେ n ଟାଇପ ୟୁଜ କର ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ହାର୍ଡନେସ ପାଇଁ ଆଉ ଏସ୍ ହେଲା ତୁମର କଣ ମାନେ ସଫ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ଆଉ ଏଫ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ the part of the taper saying drill which fits into the slot of the drilling machine spindle is called ମାନେ ସେ କହୁଛି the part of the taper saying drill which ଯୋଉଟା କି fits into the slot of the drilling machine slot of the drilling machine କଣ ମନେ ରଖିବ ସେଟା ହେଲା ତୁମର କଣ ହବ ପିଲେ ସେ ହେଲା ତୁମର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହବ କଣ ହବ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହବ ଓକେ the part of the taper saying drill which fits into the slot of the drilling machine ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ମାନେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ ଥିବ ସେ ସ୍ଲଟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିବ ସେଟା ହେଲା ତୁମର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓକେ ଟ୍ୟାଙ୍କ କୋଉଠି ଥାଏ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲ ର ତାର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ ଲାଞ୍ଜ ଟାଇପ ର ୟାକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ତାପରେ କହୁଛି ଡ୍ରିଲ ଚକ୍ ଆର ଫିଟେଡ ଅନ୍ ଦ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ବାଇ ମିନ୍ସ ମାନେ ଡ୍ରିଲ ଚକ୍ କୁ ଆମେ ଫିଟ୍ କରିବା ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ବାଇ ମିନ୍ସ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ବର ଦ୍ୱାରା ଓକେ which of the following operation that cannot be performed on the drilling machine ମାନେ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ତୁମେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବ ନାହିଁ କୋଉଟା କରିପାରିବନି ପିଲେ ଦେଖ ଟେପିଂ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବ ରିମିଂ କରିପାରିବ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା ଲେପିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ 100 ନମ୍ବର which of the following method is not used to hold the tool in a drilling machine ମାନେ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ତୁମେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ଟୁଲ୍ସ ରେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ ସେଟା ହେଲା ବାଇ ଡ୍ରିଲ ଜିଗ ଓକେ ବାଇ ଡ୍ରିଲ ଜିଗ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 101 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी 400 पाखापाखि क्वेश्चन अच्छी भाई एतिक क्वेश्चन जब तुम्हें कर दौच ना तुमको आउ नेक्स्ट माने कौन सी एग्जाम रे तुम्हें गोटे क्वेश्चन बीट कर माने कि बीट माने तुमको करके पड़ेबनी से क्वेश्चन ओके माने तुम सब क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई तुम पाखरे सेतिक क्षमता थिबो बुझि पारछो सब एग्जाम पई ओके तो देखो डेस्क ड्रिल इज यूज इन वुडन एंड सॉफ्ट सीट माने कौन ड्रिल आमे वुडन आउ सॉफ्ट सीट को करिया पई आमे यूज करू मन रखिबो सेटा ला तुमरो कोन फ्लैट ड्रिल ले आमे कोन काठ आउ सॉफ्ट सीट जॉब काम करू ड्रिलिंग मशीन यूज फॉर हेवी जॉब माने कौन ड्रिलिंग मशीन आमे हेवी जॉब पई यूज करू हेवी जॉब करिया पई आमे मन रखिबो कोन रेडियल ड्रिलिंग मशीन आमे यूज करू हेवी जॉब करिया पई ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम is suitable only for one of the following application point point to point किए करियो मन रखियो सेला तुमरा ड्रिलिंग करि पले point to point the combined operation of drilling and counter sinking combined operation एका संगे रे हबो with one tool गोटे टूल इज नोन ताको हम एक्चुअली कोन कहबा से टूल को मन रखियो से टूल रो नाम हला तुमरा सेंटर ड्रिलिंग ओके ए ट्विस्ट ड्रिल को एक्चुअली हमें कोन कहया मन रखियो सेटा ला तुमरा एंड कटिंग टूल एटा दी थरा रिपीट हला एंड कटिंग टूल ए स्पेशल फीचर ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन रो स्पेशल फीचर रो नाम कोन से हला तुमरा आर्म कैन स्वेबल आउट ऑफ टेबल एरिया ऑफ द लोड माने जे अनुसार लोड पड़ियो सेही अनुसार तुमे तार आर्म को स्वेबल करबा माने बुलेई पाजो द डायमीटर ऑफ द ड्रिल इज मेजर्ड अक्रॉस द diameter of the drill is measured across the land okay land or margin जेटा कहते हैं across the land or margin तबे next which of the following should be taken care of while sharpening a drill माने एथि मधुर कोनटा हमें नबा उचित केयर while sharpening of a drill माने जेतला हमें ड्रिल ताको शार्प करिया कोन केयर नबा हमें मन रखियो एंगल ऑफ लिप्स कोन एंगल ऑफ लिप्स what is hole called which drill to be specified depth rather than the full depth of the workpiece तो देखो मु एबे कहि के असली तीनटा होल टाइप गुटेला तुमरो थ्रो होल गुटे ब्लाइंड होल आउट हला तुमरो पायलट होल से कहू व्हाट इज द होल कॉल्ड माने से होल रो नाम कोन जोंटा कि तुमरो ड्रिल टू स्पेसिफाई डेप्थ रेदर देन द फुल डेप्थ ऑफ द वर्कपीस सेटा तुमरो कोन पिले सेला तुमरो भाई ब्लाइंड होल ओके नेक्स्ट पायलट होल ड्रिलिंग मीन माने पायलट होल ड्रिलिंग माने कोन आगे होल करिया पुरु जो होलटा करा हुए ताकू कुआ जाय मन रखे स्मॉल होल ड्रिल्ड इनटू ए मटेरियल टू गाइड ए लार्ज होल ड्रिल जेतले हमें जदी 20 एमएम रो ड्रिल करिया को चाहू तो ता भितरे आगे फास्ट हमको 2 एमएम रो ड्रिल करिया पई पड़िबो हला बुझी पारछो मु कोन कहया पई जाउची चलो ड्रिल्स मे बी ओवरहीटेड ड्रिल्स कहा द्वारा ओवरहीटेड हुए मन रखियो ड्रिल्स मे बी ओवरहीटेड केमिति का ओवरहीटेड हुए ड्रिल कूलिंग ऑफ इफेक्ट मान जदी तुमे ता कूलिंग ठीक से न करियो ड्रिल इज नॉट शार्प आ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट तो एटा ऑल ऑफ द अबव फॉर इंटरनल थ्रेडिंग माने कोन जेटा तुमे टेपिंग करजो द होल डायमीटर टू बी ड्रिल्ड बिफोर थ्रेडिंग होल डायमीटर कोन करावे टू बी ड्रिल्ड माने थ्रेडिंग करिया ऑपरेशन करिया पूर्व इज इक्वल टू मन रखियो इज इक्वल टू तुमरो कोन हबो माइनर डायमीटर ओके the process of producing a flat sheet a flat sheet हमें produce करिया for a bolt hit at the opening of a drill hole तो ताको एक्चुअली हमें कोन कहया मन रखियो ताको हमें कोन कहया रे भाई spot facing if you want to create a hole जदि तुमे चाहू छ गोटी होल तयारी करिया पई in switch best then you will use कोन तुमे यूज करिया पई चाहू छ तो मन रखियो तुमे हला यूज करिया पई कोन चाहिबो तो मन रखियो हैंड ड्रिल मशीन यूज करिवो the groups provided on the entire length of the body of a twist drill are called माने ग्रुप्स कोन करे प्रोवाइड करे on the entire length of the body of a twist drill is called ताको कोन हमें कहितले फ्लूइड्स बिली कहितले नहीं फ्लूइड्स रो काम कोन हम सब आगरे पढैछि a hole is drilled between the crankshaft main journal and crank pin for माने ए गुटे होल कोन करावे ड्रिल करावे काहा का भितरे crankshaft main journal and crank pin सेटा तुमरो कोन पिले से मन रखियो तुमरो lubricating the connecting rod bearing the distance that the drill job advances in one revolution is called माने one revolution से केते डिस्टेंस भीतर को जाउजे ताको हमें एक्चुअली कोन कुए ताको हमें फीड कुए नहीं पिले फीड कुए ओके नेक्स्ट
The cone-shaped end of a drill bit used to coat materials is known as মানে ওটা cone-shaped ର end of drill ହେଇଥିବ bit used to coat material ତାକୁ actually ଆମେ କଣ କହୁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ cone shape ରହିଲା point କହୁ ନାଇଁ କି drill ଆଗରେ ଏମିତି cone shape ଥାଏ ତାକୁ point କୁହାଯାଏ the process of beveling the end of an engine ଦେଖ beveling word ଆସିଛି ମାନେ এটা ତୁମର କଣ ହବ beveling word ଆସିଛି ମାନେ ଭାଇ ତୁମର counter sinking ହବ ଆଉ enlarging ଆସିନେ ତମର counter boring ହବ ହେଲା काउंटर एटा तुम काउंटर सिंकिंग ओके बिबलिंग है काउंटर सिंकिंग आ बोरिंग हेले कोन होबो तुमर हला एनलार्ज होबो माने एमिति छोट छोट वर्ड रे मन रखिबो आ फेसिंग हेने कोन होबो फ्लैट सरफेस क्रिएट करिवो ओके तबे नेक्स्ट चलो द ड्रिल इज हेल्ड एंड रोटेट माने ड्रिल धरि के रखियो एवं रोटेट बुलिबो कहा द्वारा भाई सेटा हुए सेटा तुमरो हुए मन रखियो सेटा तुमरो किए सेटा ला सेंक ता जाकी कोन ड्रिल भितरे हेल्ड करिवो एवं रोटेट करिवो नेक्स्ट व्हाट इज द टेपर सेंक इन ए ड्रिल स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर भाई এটা পরীক্ষার বার পড়িছি ভাই মোস্ট টেপর মনে রাখিও 1:20 এমতি লেখা হইতো 1/20 মোস্ট টেপর কেতটা M1 to M5 ହେଲା তারপর নেক্সট करेक्ट फीड फॉर ड्रिल साइज 2.3 देखो ମୁଁ ଏଟା ତୁମ ପୁରା ଟେବୁଲେସନ କରିକି ବୁଝେଇଛି ଦେଖିବ ଉପରେ ଯେ କରେକ୍ଟ ଫିଡ୍ ଫॉर ଦ ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ 2.3 ମାନେ 2.3 ରୁ 4.6 ଭିତରେ କରେକ୍ଟ ମାନେ ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ କେତେ ରୁ କେତେ ରହିବ ମନେ ରଖିବ 0.05 to 0.1 ଭିତରେ ତାର ଫିଡ୍ ରେଟ୍ ରହିବ mm per revolution what is the other name of the center drill center drill ର ଅନ୍ୟ ନାମ actually ପିଲେ କଣ center drill ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା continuous drill bit କଣ ପିଲେ continuous drill bit ତାପରେ 124 ନମ୍ବର where electricity is not able जोंटी electricity तुम नथाए तो which of the two following drilling machine is used for drilling hole there जोंटी तुम electricity नथाए एटी तुम हाथ रे करो तो सेटा हला तुम राचे ड्रिलिंग मशीन को जाए तारे फंक्शन सच पाइप फ्लेंज पंप हाउसिंग एंगल ब्लॉक आर ड्रिल्ड फ्रॉम माने एटा सब कहा द्वारा एक्चुअली हमें ड्रिल करू मन रखिबो ये सब कहा द्वारा हमें ड्रिल करू मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन ओके the cutting edge of a standard twist drill are called মানে cutting edge of the standard twist drill are মনে রাখিও সেটা হলো তোমার লিভস তখন কোনটাকে লিভস বলি কোয়া যায় as per the Indian standard system the drill bit is designated ethical designation পরে যে ডেজিগনেশন in this number 9.5 stand for 9.5 হলো তোমার ড্রিল ডায়ামিটার কো স্ট্যান্ড করে আর এইচ হলো কোন তোমার টাইপ অফ ড্রিল মানে এইচ কি এন কি এস টাইপ হলো ঠিক আছে এটা হলো তোমার তো ম্যাটেরিয়াল হাই স্পিড স্টিল বলি ম্যাটেরিয়াল এটা তোমার মেনশন করিছি নাই न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय न्यूमेटिक ड्रिल एक्चुअली कहा द्वारा ऑपरेटेड होते मन रखियो न्यूमेटिक ड्रिल माने न्यूमेटिक वर्ड माने आसीयो माने तुमे जानिबाटा एआर रे चले ठीक अछि यदि हाइड्रोलिक आसीयो ताने जानिबाटा फ्लूइड रे चले तो कंप्रेस्ड एयर एनर्जी द्वारा काम करे ए स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल हैज ए पॉइंट माने स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल रो पॉइंट एंगल एक्चुअली केते हम कहितली 118 डिग्री भाई कंपलसरी व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल मोर देन वन होल एट ए टाइम माने गुटे टाइम रो मोर देन वन माने गुटे रु अधिक ड्रिल करि पारथुवा ड्रिल मशीन लो ना कोन मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन माने गुटे ड्रिल रे मल्टी स्पिंडल माने एम्ति मल्टी स्पिंडल सब लागिथिबो नेक्स्ट ट्विस्ट ड्रिल इज आल्सो नोन एज ट्विस्ट ड्रिल लो अन्य नाम कोन ट्विस्ट ड्रिल लो अन्य नाम हला मन रखियो स्पाइरल फ्लूटेड ड्रिल बोली मु कहिछि आगो रिपीटेड व्हाट इज द यूज ड्रिलिंग मशीन टूल इन होल मेकिंग ऑपरेशन इन कॉल माने कोन ड्रिलिंग मशीन टूल होल मेकिंग ऑपरेशन ताको कॉल ताको कोन कोंती मन रखियो ताको हला ट्विस्ट ड्रिल को जाय ओके ए ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स सेंग मटेरियल एंड कोन माने सेंग आ मटेरियल आउ कोन द्वारा गोटे ट्विस्ट ड्रिल तुम ये कर मन रख आउला कौन तार डायमीटर है नेक्स्ट ए पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज स्पेसिफाइड गोटे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन केमिति स्पेसिफाई करा हुए गोटे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को मन रखिबो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द ड्रिल इट कैन होल्ड ओके नेक्स्ट रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज स्पेसिफाइड बाय रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहा द्वारा स्पेसिफाई करा हुए पिले तो सी है स्पेसिफाई तुम कहा द्वारा करा हुए लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ द पिलर ऑफ द डायमीटर माने लेंथ ऑफ आर्म जेमती हेतु सही अनुसार तुम रेडियल ड्रिलिंग मशीन स्पेसिफाई काउंटर बोरिंग इज ऑपरेशन इज टू काउंटर बोरिंग इज ऑपरेशन टू काउंटर बोरिंग रे एक्चुअली कोन ऑपरेशन तुम करा होची मन रखियो सेला टू एनलार्ज द एंड ऑफ द सिलिंडरिंग वन काउंटर बोरिंग तुम सब देखिथिबो एतिको होल जदी अछि से बोरिंग कले एतिको बड़ हे जो एनलार्ज हे जो ओके ड्रिफ्ट इज यूज फॉलोइंग माने ड्रिफ्ट कोन पई यूज करा हुए मन रखियो ड्रिफ्ट हला कोन टू रिमूव द ड्रिल फ्रॉम द स्पिंडल माने ड्रिल को स्पिंडल लु बाहर करिया पई हमें ड्रिफ्ट यूज करू हला बुझी पालो मु कोन कहूची हैं मन रखियो आ गोटे जिनस मु एठी टिके कहि दोची भूली होली तो ड्रिल लो जे एंगल थाए ना ड्रिल लो जे एंगल ता थाए एई भलिया ड्रिल ड्रिफ्ट हमर एमिति किछि थाए ना टेपर हेकी थाए ठीक अछि टेपर हेकी थाए नै तो जे टेपर हेकी रुहे से टेपर एंगल ता तुमर केते रु केते डिग्री बिले
8 ରୁ 19 डिग्री मन रखियो केते 8 ରୁ 19 डिग्री रे हेई थाए होय कि ना ताबे चलो नेक्स्ट गैंग ड्रिल मशीन हेज डेस्क स्पिन गुटे गैंग ड्रिलिंग मशीन लो केतेटा स्पिंडल लागि थाए मन रखियो 2 ରୁ 8 टा स्पिंडल गैंग ड्रिल ले लागि थाए सेई पई एथिरे तुमर कोन हुए मल्टीपल होल वन टाइम रे हमें करि परिबा ठीक अछि ताबे नेक्स्ट मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन हेज डेस्क स्पिन मल्टी स्पिंडल रो केतेटा ड्रिलिंग बीट लागि थाए मन रखिबो तार 4 ରୁ 48 এটা পুরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট 4 টু 48 টা মানে 4 ରୁ 48 টা মল্টি স্পিন্ডল ড্রিলিং মেশিন লাগিଥାଏ রেডিয়াল ড্রিলিং মেশিন মুভস अराउंड द রেডিয়াল ড্রিলিং মেশিন মুভস अराउंड মানে কাহা দ্বারা সে মুভ করে কাহা চারি পাখরে মানে রেখে পিলর চারি পাখরে ইলেক্ট্রিক পোর্টেবল লাইট ডিউটি ড্রিলিং মেশিন হেড স্পিড ইলেক্ট্রিক পোর্টেবল লাইট ডিউটি ড্রিলিং মেশিন হেড স্পিড তার স্পিড কোন ହେଇଛି মনে রাখিবো তার স্পিড ହେଲା কোন 1 ওকে তারপরে নেক্সট feed in breast type electric drilling machine provide by breast hole up to केते डायमीटर पर्यंत ब्रिज टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन करि पारिबो मन रखिबो सेटा ला तुमरो 6 ରୁ 12 एमएम पर्यंत नेक्स्ट डेस्क सेंग ड्रिल इज यूज इन राचेट ड्रिलिंग मशीन राचेट ड्रिलिंग मशीन कोन यूज हुए जो जगह इलेक्ट्रिसिटी न था डेस्क सेंग सही राचेट रे कोन सेंग एक्चुअली से यूज करा हुए सेटा पचारुची मन रखियो स्क्वायर टॉप टेपर सेंग कोन स्क्वायर टॉप टेपर सेंग डेस्क हैंड ड्रिल इज यूज इन फैक्ट्रीज मेकिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल এই ম্যাটেরিয়াল উপরে আমি কোন হ্যান্ড ড্রিল আমি একচুয়ালি ইউজ করু সে সেইটা কହୁଛି কোন হ্যান্ড ড্রিল আমি ইউজ করু ପିଲାମାନେ ସେଟା ହେଲା ତୁମର ନ୍ୟୁମେଟିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ଠିକ ଅଛି ଡେସ୍କ ହେଭ କାହିଁକି କରୁ ଭାଇ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରେ କଣ ହବ ଭାଇ ଯଦି ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରିବ ସ୍ପାର୍କ ହେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତୁମେ କଣ କରିବ ସେଇ ପାଇଁ ଡେସ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ ୟୁଜ ଇନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମେକିଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଫାଇନରୀ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ କୋଉରୁ କୋଉ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ ମନେ ରଖିବ 1 to 80 ବାଲା ସିରିଜ ବାଲା ନମ୍ବର बिगेस्ट ड्रिल इन नंबर सीरीज बिगेस्ट एथरे कोनथरे भाई एक 80 टा हला तुमरो कोन सबुटा हला स्मॉलेस्ट वाला एटा पड़ी जे एटा भाई माने जे कहियो भाई बिगेस्ट भाभी माने से 80 मार दो भाई मैं लार्जर ड्रिल हला तुमरो एक नहीं एक रो वैल्यू केते थिला मु तुम फास्ट को जे 5.791 80 रे केते थिला 0.35 mm बुझी पारछो मु कोन कहूची तबे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ड्रिल इन नंबर स्मॉलेस्ट हला किए तुमरो 80 थिला नहीं तार वैल्यू केते थिला 0.35 हला नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट ड्रिल इन लेटर देखो लेटर साइज रे ए टू जेड स्मॉलेस्ट हला सबुठु ए बड़ किए भाई बिगेस्ट हला जेड ओके ए बुझी पालो मु कोन कहली ताने कोन हला तुमरो एटा हला पहिले कोन हला तुमरो ए टा हला स्मॉलेस्ट ने ए आसीबो जेड हला तुमरो बड़ आसीबो ए तो ए रो वैल्यू हमें मु तुम कहितली ए रो वैल्यू केते थिला 5.94 mm थिला जेड रो वैल्यू पहिले केते थिला 10.49 थिला केते 10.49 mm थिला ओके नेक्स्ट टेपर सेंक ड्रिलर मेड इन टेपर टेपर सेंक ड्रिलर मेड इन टेपर माने कोन पिले मन रखियो मोस्ट टाइप टेपर होइता ड्रिल ए होल दैट इज ड्रिल टू सर्टेन डेप्थ माने गुटे होल तुमे तयारी करियो दैट इज ड्रिल इन सर्टेन माने किछि डेप्थ रे होल करिवो तो ताको एक्चुअली तुमे कोन कहबो मु तुम तीनटा होल करते सर्टेन डेप्थ माने हला तुमरो ब्लाइंड होल सर्टेन होल माने ब्लाइंड होल हला आउ कोन करथिन थ्रो होल पायलट होल एटा कहिथिन नै 151 नंबर टेपर सेंक ड्रिल इज रिमोट फ्रॉम मशीन स्पिंडल माने से कोन कहूची टेपर सेंक ड्रिल तुमरो कोन होची रिमोट फ्रॉम मशीन स्पिंडल केमिति तुमरो करा हुए ताको मन रखियो बाय ड्रिल द्वारा तुम टेपर सेंक को बाहर करि परिबो फाइंड आउट द टेप ड्रिल साइज अप्लाई फार्मूला टेप ड्रिल साइज रो फार्मूला कोन मन रखियो टेप ड्रिल साइज रो फार्मूला हला तुमरो कोन पिले मन रखियो ड्रिल साइज इज इक्वल टू t minus 2d कोन टेपर ड्रिल साइज एटा लिखाइ दो टेपर ड्रिल साइज माइनस हला 2d तो डायमीटर अनुसार हमें पिच को लिखि पारबो t minus 2d एटी जे d टा आसो d रे वैल्यू धरो 0.61 पिच आसीबो तुमे एटी dp मारिबो एटा भूल हे जो ओके नेक्स्ट ड्रिलिंग जिग इज यूज फॉर ड्रिलिंग जिग एक्चुअली कोन पाई यूज करा हुए मन रखियो मास प्रोडक्शन पाई ड्रिलिंग जिग यूज करा हुए जिग फिक्सचर कोन जानछो तो जिग रे कोन हुए तुमरो टूल्स को गाइड करे टूल्स गाइड फिक्सचर रे टूल्स गाइड होबनी खाली टूल्स खाली बंधा हेकी पड़ी थाए ड्रिल सॉकेट कंपेयर टू ड्रिल स्लीव माने ड्रिल सॉकेट टा कंपेयर टू कोन हेते माने ड्रिल सॉकेट बड़ होइता ना ड्रिल स्लीव बड़ होइते से सेटा तुमरो पचारुची हला मन रखिबो ड्रिल सॉकेट कंपेयर टू ड्रिल हला तुमरो कोन ड्रिल सॉकेट ता तुमरो लार्जर हेते कोन हेते पिले लार्जर हेते हला तो जते तुमरो ड्रिल सॉकेट लागे तो लार्जर पाई लागे तो ड्रिल स्लीव हला स्मॉलर पाई लागे एमति मु कहितली नै तो एटा लार्जर हेते कंपेयर टू ड्रिल स्लीव हेज माने ड्रिल स्लीव माने कोन न थाए ड्रिल स्लीव हेज कोन मन रखिबो इंटरनल टेपर और एक्सटर्नल टेपर ड्रिल स्लीव रे हेताए तारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन एथि मध्यरु कोनटा तुमरो ड्रिलिंग ऑपरेशन कोनटा तुमरो ड्रिलिंग ऑपरेशन पिले तो एथि मध्यरु तुमरो ला
ट्रेपेनिंग कौन ट्रेपेनिंग है तुम ड्रिलिंग ऑपरेशन ट्रेपेनिंग ऑपरेशन है ट्रेपेनिंग ऑपरेशन केमती देखिଛ तो माने एई भलिया तुमरो कोन थिबो एमती उडे ये थिबो माने टेबल टा थिबो ए जो ऊपर तुमरो फिक्स रहिला तो एडी हला उटे येटा थिबो एडी उटे गाइड करिया पय तो याको ट्रिम्पेनिंग कोन एडी तुमरो होल्टा करियो टेपर सेंग ड्रिल रिमोट्स लेयर सेंटर आर यूज्ड टू मोस्ट टेपर केते रु केते हमें यूज करथले ते मोस्ट टेपर तुमरो एक्चुअली नॉर्मली हमें हला M1 लु M5 पर्यंत यूज करथले नाही पिले तो एठी जेहेतु एटा नाही एठी भूल हे जे तले M1 लु M5 जदी किछि भी थिबो तो एटा ही आंसर हबो तार व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज ए जिग ड्यूरिंग ड्रिलिंग माने कहूची व्हिच डिवाइस इज यूज माने कोनटा व्यवहार कोन डिवाइस हमें व्यवहार करे तो जिग ड्यूरिंग ड्रिलिंग तो एटा एक्चुअली हमर एक्चुअली कोन यूज करे मन रखियो ताकला बुशिंग बोली कोनती कोन कोनती पिले बुशिंग को जाय ओके तापर साइनी protruding part with fluid is called shiny protruding part को हमें एक्चुअली कौन कहया मन रखियो ताको हमें मार्जिन कहया नहीं लैंड जेटा नहीं लैंड मार्जिन जेटा where is straight fluted drill use माने कोनटा तुमर स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल व्यवहार करा जाय स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल तुमर कोनटे यूज करा बेले मन रखियो फॉर क्रिएटिंग होल इन ए थिन शीट पई यूज करा व्हाट इज द वाइडर पार्ट ऑफ मिडिल ऑफ द फ्लूइड माने मिडिल ऑफ द फ्लूइड रो सबटु वाइडर पार्ट द बॉडी इज इक्वल से बॉडी के एक्चुअली कोन कोन दे पिले से बॉडी रो एक्चुअली ना हला तुम्हारा मार्जिन ओके तबे थिकनेस मेड ऑन एक्सिस लाइन बिटवीन द टू फ्लूइड ऑफ द बॉडी माने से को जे थिकनेस मेड ऑन एक्सिस लाइन बिटवीन द टू फ्लूइड ऑफ द बॉडी ताको एक्चुअली कोन कोन दे मन रखिबो से तुम्हारा हला वेव ओके नेक्स्ट व्हाट इज द प्रॉफिट फ्रॉम बॉडी क्लियरेंस ऑफ ड्रिल व्हाट इज द प्रॉफिट फ्रॉम बॉडी क्लियरेंस माने बॉडी रे जे क्लियरेंस दियो एटा तार लाभ एक्चुअली कोन मन रखियो से कोन करे मेकिंग द कटिंग एंगल हला कोन रखियो माने पिले मन रखियो मेकिंग द कटिंग एंगल कोन कहि जे व्हाट सॉरी एटा भूल अछि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बॉडी क्लियरेंस एक्चुअली प्रॉफिट मन रखियो एटा भाई टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन होल एटा हला एटा मिस्टेक हे गेला सॉरी तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द होल व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑयल होल ड्रिल माने ऑयल होल ड्रिल रो कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली कोन मन रखियो कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली हला कोन टू होल फॉर ऑयल इन लेंथ ठीक अछि लॉन्गर देन टू ड्रिल एटा भी ठीक अछि सुइटेबल फॉर लार्जर होल तो एटा हला ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट which drill machine is used to drill hole without moving heavy job से कहूची एथि मधुर कोन ड्रिलिंग मशीन इज व्यवहार करा हुए टू ड्रिल होल माने ड्रिल को होल करिया पय विदाउट मूविंग हेवी जॉब माने जॉब को हमें मूविंग करबानी किंतु हमें ड्रिल करि परियो से मशीन रो नाम एक्चुअली कोन मन रखो एटा तुम रेडियल ड्रिलिंग मशीन माने जते बेले तुमरो जॉब टा कोन हेते ने बेले हेवी हेते ताको उठा पका करिया बहुत कष्ट हो जाए सही टाइम रे हमें कोन ड्रिल मशीन यूज करे रेडियल ड्रिल मशीन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ व्हिच ड्रिल इज पेनिट्रेट व्हाइल piercing द मेटल इज कॉल्ड एज माने व्हाट इज द डेप्थ माने से डेप्थ को एक्चुअली कोन कहबो जे तुम ड्रिल पेनिट्रेट हे कि उटे piercing द मेटल उटे piercing था उटे ब्लैंकिंग था एमती सब प्रोसेस अछि हमें सब कहिबा सब आगो को गोटे क्लास रे थोड़ी ना हम सारी परिबी ठीक अछि पिले तो एटा मन रखि याको कोन दे फीडिंग बोली कहै जाय माने फीड बोली व्हाट इज यूज फॉर क्लैंपिंग ऑफ द जॉब प्रिसिजन ड्रिलिंग से कहूची व्हाट इज द यूज फॉर क्लैंपिंग फॉर जॉब फॉर प्रिसिजन ड्रिलिंग माने से कहूची कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्लैंपिंग माने कोन क्लैंपिंग करजो प्रिसिजन ड्रिलिंग पय तुम कोन क्लैंपिंग यूज करूजो मन रखियो सेटा तुम टूल मेकर्स एस भाई टूल मेकर्स भाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थ्रेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थ्रेड विथ एंगुलर टू मेक ए होल तो ताको हमें एक्चुअली कोन कहू मन रखियो ताको हमें एक्चुअली कोन कहू रे बिले 168 नहीं ताको हमें टेपिंग बोली कहू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड हमें कोन थ्रे तयारी करे बिले टेपिंग रे तयारी करे ठीक अछि तापरे नेक्स्ट क्वार्टर सेकंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ए ड्रिल्ड होल if the entrance is chamfer माने उटे ड्रिल होल ले कोन जे तार एंट्रेंस माने आरंभटा कोन चेम्पर होय द प्रोसेस इज नोन से चेम्परिंग को एक्चुअली हमें कोन को मन रखो ताको काउंटर सिंकिंग को जाय कोन को जाय पले चेम्परिंग हेतु ताको काउंटर सिंकिंग को जाय हला एटा उटे मन रखो काउंटर सिंकिंग रो डेफिनेशन एंटन चेम्पर हेताय तापरे बैक टेपर इन ड्रिल इज गोटे कोन बैक टेपर मन रखो बैक टेपर इन ए ड्रिल बैक टेपर इन ए ड्रिल इज नोन एज ताको हम एक्चुअली कोन कहया बैक टेपर इज नोन एज कि बैक टेपर इन ए ड्रिल इज ए स्लाइट डिक्रीज माने बैक टेपर स्लाइट डिक्रीज इन डायमीटर फ्रॉम फ्रंट टू बैक इन द बॉडी ऑफ द ड्रिल ओके नेक्स्ट द फेल्युअर ऑफ चिप्स कोन द फेल्युअर ऑफ चिप्स टू पास थ्रू द फ्लूइड
during cutting action is called ମାନେ failure of the chips of pass through the fluid. So cutting action is called ସେ cutting action କୁ actually ଆମେ କଣ କହିବା ମନେ ରଖିବା ତାକୁ ଆମେ chip packing ବୋଲି କହିବା ମାନେ ଯେ failure of chips to pass through the ମାନେ ଯଦି ଦେଖ ଯେତେ ତୁମେ drill ଟା କରୁଛ ନା ପିଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ପିଲେ କଣ ହୁଏ କି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲୁଇଡ ର କାମ କଣ ସେ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବ ଚିପ୍ସ କୁ ସେ ଯଦି ନ ବାହାରିକି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଚିପ୍ ପ୍ୟାକିଂ କହିବା ଓକେ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଡ୍ରିଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଡ୍ରିଲ ମୋଲ୍ଡେଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଏଙ୍ଗେଲ ଆମେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ମନେ ରଖିବ ସେଟା ହେଲା 75 ଡିଗ୍ରୀ এটা ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋଲ୍ଡେଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଡ୍ରିଲ କରିବା ସେତେବେଳେ ତାର ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ ରହିବ 75 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ମାଲି ଦ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ର ଏଙ୍ଗେଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିକି ଆସିଥିଲି 8 ରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 19 ଡିଗ୍ରୀ 8 ରୁ 19 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଁ କହିକି ଆଇନି ନର୍ମାଲି ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ର ଏଙ୍ଗେଲ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ର କାମ କଣ ଇଏ କାମ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିକି ଆଇଥିଲି କଣ କରିବ ରିମୁଭ ଡ୍ରିଲ ଏଣ୍ଡ ସକେଟ from the machine spindle okay next for tapping with M5 tapping କରିବ M5 tab which size drill will use ମନେ ରଖିବ ଏଟା ପୁରା डायरेक्ट ଗୋଟେ टेबुलेशन ଅଛି ପିଲେ ତ ଆମେ ହେଲା କଣ କରିବା M5 tab ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ସାଇଜ ର ଡ୍ରିଲ ୟୁଜ କରିବା ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ टेप ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା TDS ମାନେ टेप ଡ୍ରିଲ ସାଇଜ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ टेप ସାଇଜ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛେ टेप ସାଇଜ minus 2 into D तो D ଜାଗାରେ ତୁମେ କେତେ ପକେଇବ 0.61 ପିଚ୍ तो ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବା ଯେ TDS is equal to ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ TS into 0.8 ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ଟେବୁଲ ରେ ଅଛି ଓକେ ତ ଭାଇ टेप ड्रिल साइज ହେଲା M5 ମାନେ टेप ड्रिल साइज 5 into 0.8 तो ଏଟା କେତେ ହବ 4.0 mm तो सर एटा कोनଠି आनिले भाई एटा टेबुलेशन पूरा थ्योरी बही रे अछि टेपिंग बेले मु पढेइबे ହେଲା टेपिंग जतले टेपिंग तुमको पढेइबी टेपिंग डाई फाई पढेइबी सेतले कहबी तबे द टेपर सेंक ऑफ ड्रिल ऑफ 20 mm डायमीटर माने 20 mm डायमीटर पई केते mm रो हमें ड्रिल करबा दरकार मन रखियो सेतले हला हमरो एमटी केते टेपर हला MT2 मु एटा या पूर्वरु टेबुलेशन तुमको कहि के आस्तिनि पिले यार टेबुलेशन जे 20 रु हंतरे माने एटा 13 रु 20 हमरो हां 13 रु 24 हंतरे रहले हमें M2 टेपर यूज करिया मु कहि के आसिया पूर्वरु रिलीफ एंगल बिहाइंड द कटिंग एज इज कॉल्ड रिलीफ एंगल बिहाइंड द कटिंग एज ताको हम एक्चुअली कोन कहया मन रखिबो ताको हम क्लियरेंस एंगल कहया कोन कहया पले क्लियरेंस है रिलीफ एंगल बिहाइंड द कटिंग एज इज कॉल्ड क्लियरेंस एंगल नेक्स्ट क्लियरेंस एंगल ऑफ द ड्रिल इज अप टू क्लियरेंस एंगल केते थाए ड्रिल रो पले क्लियरेंस एंगल ड्रिल रो तुमर मन रखिबो मु कहि के आस्तिली 8 रु 12 न आइदर 8 रु 15 डिग्री पर्यंत तुमे क्लियरेंस एंगल को लेखि परिबो आ उटे मु एठी किछि टिके कहि दोजि हिंट्स दोजि जते तुमे हार्ड मेटल यूज करियो ना पले कोन हार्ड मेटल ता पई क्लियरेंस एंगल केते होबो पले क्लियरेंस एंगल तुमर केते होबो 7 डिग्री केते होबो पले 7 डिग्री जते तुमे मीडियम हार्ड कोन पले जते तुमे मीडियम हार्ड मेटल करियो कोन मीडियम हार्ड मेटल यूज करियो तो सेते होला तुम 10 डिग्री क्लियरेंस एंगल होबो चोइबो माइल स्टील पई केते पिले माइल स्टील पई तुमर मन रखियो 12 रु 15 डिग्री एटा पूरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट माइल स्टील पई जदि तुमे कॉपर आउ ब्रास यूज करछो कोन कॉपर आउ ब्रास जदि यूज करछो ता पई केते डिग्री करियो 12 डिग्री करियो जदि तुमे एल्युमिनियम यूज करछो एल्युमिनियम हला केते करियो पिले 12 रु 15 डिग्री करियो एल्युमिनियम आ जदि वुड आउ बैकलाइट करियो कोन वुड आउ काठ पई जदि करियो तार एंगल केते डिग्री करियो 15 डिग्री रखियो एतिको पूरा घुसी देबो पिले नेक्स्ट इन ए ड्रिल बिट एंगल बिटवीन द चिजेल एज एंड कटिंग लीफ इज नोन एज माने से कोइ उटे ड्रिल बिट एंगल बिटवीन द चिजेल एज एंड कटिंग लीफ इज नोन एज ताको हम एक्चुअली कोन कहबा सेटा को मन रखो ताको वेव एंगल कहै नै वेव एंगल मु तुमको कहि के आस्तिली एमटी टाइप रो वेव एंगल थिला नै पिले एई भया थिला देखि उटे गार थिला एइटु तुमर उटे एंगल क्रॉस कर नथिला पिले मु कहितली या केते डिग्री थिला पिले वेव एंगल 55 डिग्री नै माने सी उटे कॉलम टाइप रो तुमर काम करे कॉलम टाइप रे तो ड्रिल बिट एंगल बिटवीन द चिजेल एज एंड कटिंग लीफ तो ताको हमें वेव एंगल कहबा इन ए ड्रिल बिट द एंगल ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज एंगल ऑफ द फ्लूइड को हमें एक्चुअली कोन कहे एंगल ऑफ द फ्लूइड को हमें कोन कहे पिले हेलिक्स एंगल कहे पुनी हेलिक्स एंगल हमें तीन प्रकार पढितले कोन कोन गोटे तुमर नॉर्मल हेलिक्स एंगल आउटे तुमर क्विक हेलिक्स एंगल आउटे तुमर स्लो हेलिक्स एंगल एमति सब पढितले कि नाही पिले तो पढितले नाही तो ठीक अछि यूजुअली हमें हेलिक्स एंगल केते 27.5 डिग्री एक्चुअली हमर 27.5 डिग्री बट यूजुअली हमें 30 डिग्री व्यवहार करू ओके नेक्स्ट सिलेक्ट द आरपीएम ऑफ हाई स्पीड ड्रिल 20 mm तो ड्रिल प्लेट माइल स्टील एते माने से कहू छी जे तुम्हारे वेलोसिटी केते दिया छी 31.4
मीटर पर मिनिट वेलोसिटी डायमीटर केते दिया है 20 mm डायमीटर ताको जदी मीटर रे कोले केते हबो 20/1000 से तुमको एन मागिछि तो एन इक्वल टू केते कहितली भाई 1000 1000 जदी यूज करियो ताने सबकू तुमे कोन करथिबो mm थिबो ताने एक चीज जेहेतु मु जानिछि v इक्वल टू पाई dn/60 ताने भाई हमको एन काढियार अछि एन इक्वल टू केते हबो 60 v डिवाइडेड बाय पाई डी जेहेतु एटा मीटर मिनिट रे अछि ताने 60 भी आ दरकार नै ताने डायरेक्ट खाली v बाय पाई डी लिखि दियो तो v जगह रे केते लिखिमी 31.4 लिखिमी एठी केते लिखिमी तुमरो एटा लिखिमी 3.14 डायमीटर जगह रे केते लिखिमी 2/100 हां कि ना पिले तो भाई এইটা যে উপরକୁ ଯିବ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା କେତେ ହବ 31314/10 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 314/100 ଇନଟୁ 2/100 ତ ଉପରକୁ ସବୁ ପଳେଇନେ କେତେ ହବ ପିଲେ ଦେଖ 314/10 ଇନଟୁ 100 ବାଇ କେତେ ହବ ପିଲେ 314 ଇନଟୁ 200 ବାଇ କେତେ ହବ 2 ଏଟା କାଟି ଯିବ ହଁ କି ନା এটা তোমার গোটে শূন্য কাটি হলা 10 10 না তাহলে 5 হলা তাহলে এটা কেতে হবো পিলে 500 আরপিএম নাই পিলে কেতে হবো 500 আরপিএম হবো হেলা টিকে খালি রো বহুত স্টিমি ଆଗ ଓକେ ସରି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ A diameter of कौन दिया है 687 होल दिया है diameter of 687 होल दिया है तो सेटा कौन है जी से जो होल इज टू बी remain in steel workpiece what is the size of drill to be required माने एइजा पई हमें केते एमएम रो ड्रिल हमें यूज करिया कथा बुझছো मु कोन कहूजी केते एमएम रो ड्रिल करिया देखो पिले एटी जे एइजा जे दिया है ना एइटी मन रखियो एइजा तुमरो फिनिश साइज ता केते जानजो फिनिश साइज हला तुम 6 mm मन रखियो सब अंडर साइज तुमरो अंडर साइज सब मु माने कहितली सब देखिबो टेबुलेशन या पूर्व वीडियो रे सब अछि आ तुमरो ओवर साइज तो ऑलवेज तुमे जानछो ओवर साइज तुमे केते थाए 0.05 आ तुमे जानछो फार्मूला कोन ड्रिल साइज इज इक्वल टू पिले ड्रिल साइज इज इक्वल टू फार्मूला कोन तुमे जानछो रिम साइज कोन पिले रिम साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज हाँ कि ना रिम साइज एटी केते अछि पिले 6 अछि नै पिले 6 माइनस एटी अंडर साइज केते 0.2 ओवर साइज 0.05 तो फाइनल में केते पाइले 6 माइनस 2.25 इज इक्वल टू तने केते हो 5.75 mm let this go एतिको next for a particular dia drill is spindle speed of a machine is increased the cutting speed माने से कोजी for a particular diameter of the drill spindle of the machine is increased the cutting speed कोन हबो जते तुम स्पिंडल स्पीड ऑफ द मशीन जते इंक्रीज हबो कटिंग स्पीड तुमरो कोन हबो पिले कटिंग स्पीड समरो देखो मु तुमु कहूची एते बुझौची हमें जानचे वेलोसिटी इज इक्वल टू कोन भाई पाई डी एन बाय 60 हाँ कि ना ताने मन रखिबो वेलोसिटी जा बा कटिंग स्पीड माने वेलोसिटी जेटा तुमरो कोन बा कटिंग स्पीड उठे आ जाला स्पिंडल स्पीड उठे हला तो ए जे कटिंग स्पीड ना हमर एडा जदी बढ़िबो ताने एटी आरपीएम कोन हबो बढ़िबो ताने आरपीएम टा कोन जे तुमर स्पिंडल इनक्रीज हला तो स्पिंडल रो माने ये इनक्रीज ताने ये बॉडी ने ये कोन हबो पिले ये भी तुमरो इनक्रीज करिवो हैं तो मन रखियो एटा भी तुमरो इनक्रीज करिवो नेक्स्ट if the cutting speed of the drill is एतिको माने तुमको वेलोसिटी दे दिया होची 19.8 मीटर पर मिनिट तुमको वेलोसिटी दे दिया होची फाइंड द आरपीएम ऑफ द स्पिंडल इफ द डायमीटर ऑफ द ड्रिल इज एतिको ताने डायमीटर तुमको केते दिया 10.5 mm यदि एतिको दिया होची तुमे ताको कोन करियो 10.5 को यदि 1000 द्वारा भाग करिवो ताने केते हो भाई तो भाग करो जेतिक हबो सेतिक तो तापरे कोन करिया भाई देखो नॉर्मली तो हमको कोन काढिते मागिछि से हला एन मागिछि तो एठी हला पाई रे वैल्यू तुमको दिया है 3.14 दे दिया है तो डायरेक्ट भाई तुम जानछो फार्मूला v इज इक्वल टू पाई dn तो एतिक जेहेतु एटा को जदी हमें तुम mm रे करिवो तो हमें डायरेक्ट पूरा लिखि दबा हमको कोन करिया अछि 19.8 एपट रहू एपट तुम 3.14 थाऊ डायमीटर तुम मीटर रे कले 10.5 बाय तुम 1000 करो एवं एवं कोन करियो पिले
तुम एन टा तुम एक्चुअली काढ़ा पड़ो ना पिले तो एन टा तुमको काढ़ा पड़ो तो डायरेक्ट एन इज इक्वल टू तुम ये खाली मल्टीप्लाई करदे पिले केमती करुची एतिको इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10.5 एतिको तो एतिको कैलकुलेशन करले तुम फाइनली आंसर केते पाइबो पे 600 आरपीएम मारिबो टिके करि दो देखे दो व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर जेतले मु कहितनी क्लियरेंस एंगल ड्रिल जदी माने क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल जदी मोर हबो कोन हबो लेस हेले कोन हबो मोर हेले कोन हबो कटिंग एज विल बी कोन हबो वीक हे जो नहीं कटिंग एज विल बी वीक ओके तापर नेक्स्ट टाइम जिबा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड रे यूनिट हला कोन भाई मीटर पर मिनिट कटिंग स्पीड रो यूनिट 185 मीटर पर मिनिट एमएम पर रिवोल्यूशन लिखन भाई मीटर पर मिनिट लिखो कटिंग स्पीड कंफ्यूज होबनी कटिंग स्पीड हला तबे सुइटेबल कटिंग फ्लूइड फॉर ड्रिलिंग माइल स्टील पई आमेले कोन सॉल्युबल ऑयल म रिपीट हेला क्वेश्चन तापरे गला तबे नेक्स्ट कोन कोइ जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड माने फ्लूइड्स रे एक्चुअली काम कोन जे ड्रिल ले थाए ए आंसर इजी टू एस्केप द फ्लो चिप्स माने चिप्स को बाहर काढिया को सहायता करे कोर द चिप्स टू ट्रैवल एंड प्रोवाइड पैसेज फॉर देयर फ्लो हां चिप्स को बाहर करी सेपरे देखि तुम कूलेंट फ्लो करे अलाउ द कटिंग फ्लूइड माने कटिंग फ्लूइड को अलाउ करियो रीड द कटिंग एज ऑल ऑफ द अबव आंसर ओके तापर केरोसिन इज यूज्ड फॉर कटिंग माने मु कहितली केरोसिन कोन कटिंग काम करिया पई तो कहला मन रखियो डायरेक्ट एल्युमिनियम आ किछि बिनु होला एल्युमिनियम द एंगल ऑफ ड्रिल पॉइंट गॉर्जेस रो एंगल एक्चुअली कोन से कोइ मन रखियो सेटा तुम ड्रिल पॉइंट गॉर्जेस रो एक्चुअली एंगल हला 59 डिग्री केमती कहला देखो पिले ड्रिल पॉइंट रो एंगल जदी 59 डिग्री नबो 59 मिसिने केते भाई 118 डिग्री तो ड्रिल पॉइंट रो एंगल हला केते तुमर पिले 118 डिग्री ओके नेक्स्ट द ड्रिल्ड होल आफ्टर टेपिंग इज कॉल्ड ड्रिल्ड होल माने ड्रिल होल को आफ्टर टेपिंग कर साला पर ताको एक्चुअली कोन कोन टेप्ड होल बोली कहआ जाय ए पॉइंट एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल इज डिपेंड ऑन पॉइंट एंगल एक्चुअली कहा ऊपर डिपेंड करे मु तुमको कहि छी नेक्स्ट क्वेश्चन ले भी कहि छी कहा ऊपर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्रिल माने जे ड्रिल टा करियो एटा को मटेरियल ले हेतिबो व्हिच टूल इज यूजफुल इन स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन कोन टूल टा तुमर स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन पई यूज करा हुए सेला तुमर मन रखियो सेला तुमर कोन जा यूज करा हुए रे भाई फ्लाई कटर कोन फ्लाई कटर ओके द ऑपरेशन ऑफ द बिबलिंग एज ड्रिल होल एज सुन प्रकार एटा जे होउची ना एटा एक्चुअली तुमे कोन कहउछो ए प्रोसेस को तुमे कोन कहउछो भाई ए प्रोसेस रो ना हला तुमरो काउंटर सिंकिंग बोली कहै कोन कहै जाय पिले काउंटर सिंकिंग आइडेंटिफाई द ड्रिल एंगल कोन आइडेंटिफाई द ड्रिल एंगल इज गिवन ड्रिलिंग मशीन इज कॉल्ड माने ए जे एंगल टा देखुछो पिले ए एंगल टा को हम एक्चुअली कोन कहे पॉइंट एंगल जेटा देखिथियो तुमे 118 डिग्री लिखाइ दे ओके तब नेक्स्ट द ड्रिल हीट अप व्हाइल ड्रिलिंग जेते तुम ड्रिल कर जेटा गरम हेउची यार कारण कोन यार कारण हेउची पिले ड्रिल गरम होबार कारण होउची तुमरो very high cutting pressure माने तुम्हें बहुत जोरे कटिंग प्रेशर दउचो द क्लियरेंस एंगल ऑफ द ड्रिल फ्लैट बिटवीन माने फॉल बिटवीन माने क्लियरेंस एंगल मु केते रु केते कहतली 8 रु 15 न 8 रु 12 तने एठी केते अछि 8 रु 12 डिग्री भितरे हबो तने 197 क्वेश्चन ओके Sugoji is shown in the figure during the drilling chip are coming out from the only one leaf, the probable region of the season. माने actually Sugoji drilling जे हमें करूचे chip टा बाहर को बाहर होचे from the only one leaf cutting. गुटे leaf the probable of region एमिति होबार कारण actually कोन मन रखियो the unequal leaf angle. माने गुटे पटे बाहर होचे आउ पटे बाहर होनी unequal leaf angle. Identify the labeled part X. माने ए जे part टा X जे अछि actually ताको हमें कोन कहबा मन रखियो से जिंस को जे पार्ट टा अछि हमें ताको कोन कहितले भाई पॉइंट एंगल बिली कहितले नाही नेक्स्ट one drill of 12 mm diameter make an oversize of 12.5 माने 12 करिवार थिला 12.24 हे जाय यार कारण एक्चुअली कोन तार कारण होची पिला माने यार कारण होची कोन पिले अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज एंड कटिंग लीव्स हला ठीक अछि पिले दुइसन आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट x ए जे पार्ट ए जे x अछि भाई यार लेबल जे x ताको एक्चुअली तुमे कोन कहयो से एक्चुअली तार ना हला कोन भाई एटा फ्लूइड है एटा फ्लूइड एटा ला तुमर मार्जिन ओके तापर नेक्स्ट ए ड्रिफ्ट इज यूज ड्रिफ्ट कोन पे यूज करा हुए पहले मु बार बार कहू जे ड्रिफ्ट हला तुम टू रिमूव ड्रिल फॉर मशीन एक्सिस माने मशीन एक्सिस रु ड्रिल को बाहर करिया पे यूज करा हुए द रिलीफ एंगल बिहाइंड द कटिंग एज इज नोन एज रिलीफ एंगल बिहाइंड द कटिंग एज रिलीफ एंगल बिहाइंड द कटिंग एज ताको हमें कोन कहया बिहाइंड कोइ जे नै बिले तो ताको हमें लीफ क्लियरेंस एंगल बिली कहया कोन लीफ क्लियरेंस एंगल जेटार वैल्यू तुमे जानछो केते 8 रु 15 डिग्री भितरे थाए नेक्स्ट 203 the hole which is drilled is bigger than the used drill
माने होल टा कोन हेतिबो माने जतिको ड्रिल कर जाथारु ताठु बडो हे जाइतिबो तो सेटा काहे कि मन रखियो ऑन इवन लेंथ ऑफ कटिंग एज एटा पूरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑन इवन लेंथ ऑफ कटिंग माने कटिंग एज जदी समान लेंथ रे नथिबे व्हिच रेक एंगल इज फॉर्मड इन ट्विस्ट ड्रिल ले कोउ रेक माने कोउ एंगल टा रेक एंगल फॉर्म करे सेला तुमर कोन एंगल पिले हेलिक्स एंगल तापरे द नेम ऑफ द ऑपरेशन गिवन इन द फिगर एठी जे देखु जो एठी कोन ऑपरेशन ता तुमर होउची मन रखियो एठी तुमर कोन ऑपरेशन होउची पिले एठी तुमर होउची हला कोन स्पॉट फेसिंग याको कोंदी कोन स्पॉट फेसिंग को जाय एठी हला याहारी द्वारा एठी स्पॉट फेसिंग करा होउची नेक्स्ट स्पॉट फेसिंग इज डन कोन स्पॉट फेसिंग इज डन मन रखियो टू मेक द सरफेस फ्लैट सो दैट द बोल्ट कैन बी इजीली फिटेड ऑन द हेड सरफेस ओके नेक्स्ट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रोप होल ऑब्टेन्ड व्हाइल ड्रिलिंग माने कारण एक्चुअली कोन या पछरे जेठी रोप होल तुमरो तयारी होउची बा रोप होल मेकिंग होउची यार कारण होउची मन रखियो पिले ब्लोंट सियरिंग एंगल कोन ब्लोंट सियरिंग मु कहितनी ड्रिल तुमरो गुटे होउची काहा द्वारा होउची गुटे तुमरो सियरिंग एंगल होउची आउटेला तुमरो एक्सट्रूजन प्रोसेस द्वारा तुम ड्रिलिंग प्रोसेस टा एग्जीक्यूट करूची तो एटा तुम ब्लोंट सियरिंग एंगल द्वारा व्हाट इज द अंडरस्टूड बाय द हेलिकल एंगल को तुम केमिति बुझिबो अंडरस्टूड केमिति करियो मन रखियो हेलिकल एंगल को तुम कोन कहबो रेक एंगल बोली कह जे तो रेक एंगल एटा काहा का भितरे रेक एंगल ता तुमरो हुए मन रखियो ये तुमरो ला ड्रिल एक्सिस एंड लीडिंग एज कहार ड्रिल एक्सिस एंड लीडिंग एज द्वारा हुए हला दैट आउ ए रेक एंगल ता केते रु केते भितरे मु तुम सेतले पढाई दिली भी कहि नथली तो रेक एंगल ता तुमरो केते रु केते भितरे हुए जानछ पहिले 34 डिग्री माने फ्रॉम 34 डिग्री रु से स्टार्ट होबो हाईएस्ट केते थाए 48 डिग्री पर्यंत से जीवो आ नॉर्मल रेंज रे केते हो पिले एटा मन रखियो नॉर्मल रेंज रे तुमरो सेटा केते रहिबो पिले नॉर्मल रेंज रे तुमरो 28 डिग्री रु 32 डिग्री पर्यंत नॉर्मल रेंज रे थाए किंतु से मिनिमम केते रु जाय पिले माने कि आमे से भेरी करे केते रु केते 34 रु 48 मिनट से भेरी ही करे द पार्ट ऑफ द मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन ऑन व्हिच द वर्टिकल कॉलम इज माउंटेड माने कोन पार्ट रे तुमरो वर्टिकल कॉलम ता तुमरो माउंटेड हेताय तो तार से पार्ट रे एक्चुअली नाम कोन से पार्ट को हमें कोन को बेस को ड्रिलिंग मशीन लो द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ड्रिल इनटू द वर्क इज नोन एज माने वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ड्रिल इनटू द वर्क वर्टिकल मूवमेंट करबो ड्रिल तो ताको हमें एक्चुअली कोन कहया ताको हमें फीड कहया माने वर्टिकल ताको तुम डीप दोजो ना तो द टेप ड्रिल साइज कैन बी कैलकुलेटेड टेप ड्रिल साइज एक्चुअली केमिति कैलकुलेट करा हुए मन रखिबो मेजर डायमीटर माइनस पिच ओके मेजर डायमीटर माइनस पिच এটা পুরা ডাইরেক্ট টেপ ড্রিল সাইজ এমিতি হি বাহার করা हुए ହେଲା नेक्स्ट व्हाट कूलेंट इज यूज फॉर ड्रिलिंग द एल्युमिनियम एल्युमिनियम पाइन तुम कोन यूज करो केरोसिन यूज करो कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज टू M12 वन थ्रेड माने ए तुम फिनिशिंग जेटा अछि तुमरो ड्रिल डी हला तुमरो केते टेमर डी हला तुमरो केते 1 2 माने 12 ओके माने टेप साइज जेटा तुम कहू टेप साइज रो डायमीटर ओके एटी पिच केते दिया छि पले 1 दे छि कोन पिच तुमरो 1 दे तन टेप ड्रिल साइज रे मागी छि नहीं टेप ड्रिल साइज तने कोन होबो मन रखिबो टेप साइज माइनस 2 into 0.61 into पिच तने टेप ड्रिल साइज केते तुमरो पिले 12 माइनस 2 into 0.6 into तुमरो केते पिले एटा 1 तने एटा केते हला 12 माइनस एटा 2 के 2 212 2 एकलो 1.22 तो फाइनली आंसर आसो 10.8 हला तो 10.8 mm ओके नेक्स्ट कैलकुलेट द ड्रिल साइज 20 mm रीम्ड होल ऑफ द फार्मूला ऑफ द साइज एटा मु करिथिले क्वेश्चन एटा तुम पई होमवर्क अछि तुमे आराम से एटा नॉर्मली करिवो किछि नै एतरे तो आराम से करिवो देखियो 19.65 एटा मु करिछि थरे क्वेश्चन व्हिच इज द पॉसिबल कॉज व्हेन ट्विस्ट ड्रिल प्रोड्यूस ए रफ होल माने कोन कारण पई तुमरा हला रफ होल तुमे प्रोड्यूस करूछो मन रखियो रफ होल तुमे प्रोड्यूस करूछो कहा पई फीड रेट इज टू हाई हला फीड रेट इज टू हाई मन रखियो फीड रेट जतले अधिका हे जो सते तुमरो रफ सरफेस ये हबो तारे जे को चूज द करेक्ट फार्मूला हमें करेक्ट फार्मूला एक्चुअली से देखो हमें जानचे v इक्वल टू बाबा पाई dn बाई 60 60 जदी नथिबो 1000 ओके ताने हमको जे देखो एठी तो सब d रे दिया ताने d इक्वल टू बाबा केते हबो देखो v into 1000 डिवाइडेड बाय पाई n नहीं तो एठी देखि दियो d into 1000 into माने 1000 into v के जो देखो 1000 into v into पाई n ताने एटा तुमरो आंसर नेक्स्ट on which angle of the countersink drill you will select to sitting countersink type A तो एटा को तुमे काहा को कहबो माने केते डिग्री एंगल कहबो देखो काउंटर सिंकिंग जते मु कहि तांते ना मु तुमको जे तीनटा वाला मेथड पढाई तांती हला
तो मुझे जब कहबी एटा देखिदबा काउंटर सिंकिंग ड्रिल इज 90 डिग्री मु कहबी जब कहिदेबी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मशीन यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी नथे ताको राचे ड्रिलिंग मशीन एटा बहुत टाइम पड़ी एग्जाम रे द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गज रे एक्चुअली तार एंगल एक्चुअली तुमरे केते मन रखिबो ड्रिल ग्राइंडिंग गज रे एंगल एक्चुअली तुमर होला 121 डिग्री पिले केते 121 डिग्री वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाई इसरो क्वेश्चन ए नोट इज टू बी मेड फॉर ए स्क्रू M10 1.5 तने एटी टेप ड्रिल साइज केते हला 10 हला तो डी हला केते 10 पिच पे 1.5 जने पिच हला 1.5 व्हाट शुड बी द ड्रिल साइज माने से कहू ड्रिल साइज एक्चुअली एटी केते हो मन रखियो डायरेक्ट भाई पूरा रिम साइज माइनस पिच माइनस कर दो केते हो ड्रिल साइज 8.5 mm डायरेक्ट एटी आंसर नियो 8.5 करो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड माने एथि मधुर कोनटा हला सी कटिंग स्पीड को इन्फ्लुएंस करे नै जेते तुम परफॉर्मिंग ऑपरेशन ड्रिल मशीन एते तुम ड्रिल मशीन लो ऑपरेशन परफॉर्म करियो सेते सेटा कोन कहू मन रखियो ताको कोनती विड्थ ऑफ द जॉ द टेपर सेंग ड्रिल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ कहा द्वारा टेपर ड्रिल को बाहर करे ड्रिप द्वारा यूज करके ड्रिल सीरीज यूज व्हेन द टेपर सेंग इज दैट माने देखो स्लीव हमें केते यूज करे हम कहि देली स्लीव हला तुमरे यूज करो केते तुमे प्ले स्लीव यूज करो जेतले स्मॉल देखो स्लीव अछि तो स्मॉल आर देखो सॉकेट रे एल अछि कि एल नै एटी देखो एल अछि एमती मन रखो तो स्मॉल आर हो नै स्मॉल आर देन द मशीन स्पिंडल तने एटी स्लीव रे एल अछि स्मॉल आर रे भी एल अछि ओके the suitable coating fluid for mild steel ପାଇଁ soluble oil ଭାଇ direct next the distance of the drill advance into the job one complete ମାନେ ଗୋଟେ complete ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା feed ବୋଲି କହିବା କଣ କହିବା ପିଲେ feed ବୋଲି କହିବା ତାପରେ next which one of the following is used to hold the straight shank drill having diameter 12 mm ମାନେ ଆମେ straight shank ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ actually କଣ ୟୁଜ करे drill chock ୟୁଜ करे ନାଇଁ ପିଲେ ଆମେ drill chock ୟୁଜ करे ମୁଁ ଏଟା କାଇଁ ଜल्दी ପଢୁଛି କାଇଁ ଭାଇ ଏଟା ମୁଁ ସବୁ କରିକି ଆସିଛି the rate of feed depend rate of feed କାହା ଉପରେ finish require material to be drilled all of the ଏଟା total ଉପରେ depend करे ସେ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଗଲି what to be limited work with what the size of the drill will require ୟା ପାଇଁ ତମର କେତେ size ର drill require ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଆସିଲି ପିଲେ ୟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ଦେଖ ୟା ପାଇଁ ଆମେ डायरेक्ट पूरा मन रखियो b ହେଲା କି ଆମର 5.8 हैं 5.8 डायरेक्ट केमती कि ओवर साइज एमती मन रखि दो ओवर साइज तुमरे केते रहया दरकार 0.05 आ अंडर साइज तुमरे केते रहयो 0.2 तारे फाइनली तुम एडला फिनिश रहला माइनस 0.2 प्लस 0.25 सॉरी 0.05 तो फाइनली तुम्हें केते पाइबो 5.8 ही पाइबो ठीक है चलो नेक्स्ट a wedge like tool is used which wedge like tool is used for removing the tapers and tool the notch of the machine spindle what is the call ताको हमें drill drift बोली कहू तार ना देखियो तो गोटे क्वेश्चन से केते बाटे पचारुची a hole which is not made through देखो which is not made through मान ताको हमें कोन कहया blind hole बोली कहया हम डायरेक्ट blind hole कहवा our next question the drill sleeve socket are available with the most taper and their number is MT1 to MT6 which one of the following drills refers to MT4 MT4 actually काहा को रेफर करे मु तुमको यार टेबुलेशन बाबा पढ़ी के आस्तिनी जे MT1 तुमरला काहा को फॉलो करे देखो एटी 14 रु 23 अछि ना पिले तो 14 रु 23 जे सेला एक्चुअली हला MT2 पई हला 14 रु 23 हला MT2 पई आ 23 रु एटाला तुमर काहा पई MT3 पई ओके तापरे एटा तुमर काहा पई एटाला तुमर MT4 पई काहा पई एटाला MT4 पई आउ एटा तुमर काहा पई MT5 पई ठीक अछि आउ MT1 पई तुमर कोन सेला 3 रु 14 हला तुमर MT पई ताने 4 पई कोन जाला पिला सी ऑप्शन हला ठीक अछि तापर नेक्स्ट ए ड्रिल्ड हॉट गोज आउट ऑफ सेंटर ड्यूट माने गोज आउट माने एटा भी रिपीटेड क्वेश्चन तो गोज आउट ड्रिल मन रखियो एनी ऑफ द या भितरु जेटा नबो सेटा ठीक हो हला नेक्स्ट which of the following can hold the work locate the work and guide the tool guide जदि tool को करू जे ताको ला jig को जाय drill jig बोली को जाय यदि guide न करतो तान ताको fixture बोली कहबो ओके तापर 234 नंबर क्वेश्चन what is the counter sinking angle for sitting counter sink head machine screw and deburring hole तो एटा केते केते डिग्री एंगल हेते मन रखिबो डिबरिंग होल एंगल जे करिवो मन रखिबो सेला तुमरो 90 डिग्री ओके हैं देखो एई जे मु कहि दउ उटेला 75 डिग्री काउंटर सिंकिंग आउटेला 80 डिग्री काउंटर सिंकिंग आउटेला 120 डिग्री काउंटर सिंकिंग आउटेला तुमरो 90 डिग्री काउंटर सिंकिंग देखो 75 डिग्री कोन काउंटर सिंकिंग इएला कहा पई पिले रिवेटिंग पई यूज करावे हला 75 डिग्री काउंटर सिंकिंग कहा पई यूज रिवेटिंग पई
80 डिग्री कहा ପାଇଁ यूज सेल्फ टेकिंग हैला एटा पूरा घुसी देबो ए चारटा को गुटे पडिबो क्वेश्चन सेल्फ टेकिंग स्क्रू ପାଇଁ एटा को यूज करा हुए 120 डिग्री पिले कहा ପାଇଁ चेम्परिंग करिया ପାଇଁ कोन चेम्परिंग होल एटा को करिया ପାଇଁ हमें काउंटर सिंकिंग रो एंगल एते नबा आ 90 डिग्री किस यूज करिया ପାଇଁ पिले कोन ପାଇଁ मन रखियो स्क्रू एंड डिबरिंग करिया ପାଇଁ स्क्रू एंड डिबरिंग करिया ପାଇଁ एतिको पूरा एटा को पूरा घुसी देबो 100% गोटे क्वेश्चन एतरे आसीबो ओके नेक्स्ट during drilling the feed rate is expressed in feed rate during the feed rate केमिति एक्सप्रेस करा हुए पिले केमिति एक्सप्रेस करा हुए मु कहि के आछि ऊपर केमिति एक्सप्रेस करा हुए mm पर रिवोल्यूशन हला feed rate mm पर रिवोल्यूशन ले करा हुए the part of the remover which allow the chip the pass admit the coolant and cutting edge ताको एक्चुअली कोन कोनती फ्लूइड रो काम एटा को हला डायरेक्ट फ्लूइड रो काम आ किछि भी नै तापरे 37 the straight saying drill is held in the main spindle or drill machine by कहा द्वारा ड्रिल चौक द्वारा ओके ड्रिल चौक तब डेक्स इज एन ऑपरेशन बिबेलिंग आछि देखो बिबेलिंग आछि माने एटा कोन होबो काउंटर सिंकिंग होबो एनलार्जिंग हेने काउंटर बोरिंग होबो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल ऑफ सॉफ्ट मेटल माने सॉफ्ट मेटल ड्रिल माने सॉफ्ट मेटल पई हमें कोन ड्रिल हेलिक्स एंगल यूज करिया से सेटा पजा कोन हेलिक्स एंगल यूज करिया मन रखिबो सेटा तुमरो बाय द लार्जर हेलिक्स एंगल है डेक्स आर यूजफुल फॉर हेवी ड्यूटी पई हमें कोन यूज करे मन रखियो हेवी ड्यूटी करिया पई हमें यूज करे हला कोन काउंटर सिंकिंग विथ पायलट हला ठीक अछि तबरा आउ नेक्स्ट डेक्स एंगल इज द एंगल ऑफ फ्लूइड डेक्स एंगल इज द एंगल ऑफ फ्लूइड हला को कोन कोनती मन रखियो ताको हला हमर रेक एंगल बोली कोनती कोन रेक एंगल इज द एंगल ऑफ फ्लूइड से भी रीजन ऑफ द ओवरहीटेड होबार कारण कोन कटिंग स्पीड हाई एने फीड रेट हाई एने क्लियरेंस एंगल हाई एने एटा तबे ट्विस्ट ड्रिल आर डेजिग्नेटेड बाय देखो डायमीटर टूल टाइप मटेरियल डेजिग्नेटेड ये टोटल पय हला डायमीटर माने ये हेता है डेक्स कोट द मटेरियल इन द ड्रिल माने कोन माने किए काटे मटेरियल ऑफ द मटेरियल ड्रिल किए हला काटे हला मन रखियो सेला तुमरो ड्रिल बीट ही काटे बीट व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द ड्रिल पॉइंट इज नॉट इन सेंटर जदी ड्रिल पॉइंट सेंटर जदी न रहइबो एक्चुअली कोन होबो घटना से कहउजी कि जदी ड्रिल बीट जदी सेंटर रे न रहइबो ताले हमरो कोन होबो प्रॉब्लम मन रखिबो सेटाला ओवर साइज होल हे जो नाही द सरफेस ऑफ द होल ड्रिल्ड इज रफ माने रफ जदी होउची द सरफेस ऑफ द होल ताने यार होबार कारण कोन यार होबार कारण हैला ब्लोंड कटिंग एज माने कटिंग एज ता खराब हे जा ब्लोंड हे जातो फॉर सॉफ्टवेयर मटेरियल द पॉइंट एंगल माने सॉफ्ट मटेरियल को करिया पई माने ता ड्रिल करिया पई कोन यूज करा लेस देन 118 डिग्री रो हमें यूज करिया पॉइंट एंगल 118 डिग्री लेस देन करिया तबे ड्रिलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रिलिंग को हमें एक्चुअली कोन कहू मन रखियो ड्रिलिंग इज द एग्जांपल ऑफ oblique cutting कोन पिले oblique cutting the main cause of rope hole during drilling माने rope hole होबार कारण एक्चुअली कोन मन रखिबो कारण होजी तुमरो feed rate is too high okay which drilling machine is suitable for drilling more number of holes in different location without disturbing the job setting तो एडा को हमें job setting without disturbing the job setting सेटाला कोनथरे हुए पिले रेडियल ड्रिलिंग मशीन हैला गुटे सेटिंग करि दबो 50 टा होल करि परिबो तो ताको रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहबा हमें नेक्स्ट क्लास रे आउ क्वेश्चन देखिबा थैंक यू